वै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि शरणं प्रपन्नम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट तम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण महाराज चरण कमली अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन अनंत कोटि साष्टांग दंडवत तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान परम पूज्य चरण श्रीपाद भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। আপনারা সকাল থেকে এখন পর্যন্ত বৈষ্ণবগণের মুখারবিন্দ থেকে आप लोग वैष्णव के मुखारविंद से अनेक तत्व सिद्धांत की कथा श्रवण कर रहे हैं। বাংলার ভক্তগণের হৃদয়ের মধ্যে যে বীজ মহাপ্রভু बांग्ला वासियों के রোপণ করে গিয়েছে हृदय में जो बीज महाप्रभु ने বপন করে গিয়েছে रोप किया है, मतलब সেই বীজ भूमि में ধীরে ধীরে डाल दिया এখন है, অঙ্কুরিত হচ্ছে वो बीज আবার धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है পুষ্পিত হয়ে और उसमें ফলের রূপ ধারণ করে। पत्ते निकलेंगे और पुष्प निकलेगा और फूल का रूप धारण चैतन्य करेंगे। महाप्रभु ये আমাদের বাংলায় তিনি প্রকটিত হয়েছেন। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस बंगाल में प्रकटित हुए, आविर्भूत हुए। বাঙালি ভক্তগণের প্রতি যে একটা অভূতপূর্ব স্নেহ প্রীতি মমতা ছিল, बंगाली भक्तों के लिए अभूतपूर्व प्रीति और स्नेह है श्रीमान महाप्रभु का, ये बात सत्य है। মহাপ্রভু নিজেও তিনি স্বীকার করেছেন যে महाप्रभु ने इसी भूमि को स्वीकार किया। বাঙালিদের মধ্যে যে একটা অপূর্ব তাদের মধ্যে স্নেহ মমতা প্রীতি টান রয়েছে, অন্য কোনো দেশের মধ্যে পাওয়া যায়। बंगाल में अधिक स्नेह प्रीति ममता दिखलाई देती है और कहीं ऐसा दिखलाई देता नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षा श्री भक्ति विनोद ठाकुर ग्रंथ में बतला रहे हैं, चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में। ভারতবর্ষের বাইরে কোনো দেশের মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন হয় না। भारतवर्ष के बाहर का और देश में वर्णाश्रम ब्राह्मण पालन नहीं हो रहा है। वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, सन्यासी, चार वर्ण चार आश्रमेर गृहस्थ। কথা
গীতাতেও বলা হয়েছে, ভাগবতে বলা হয়েছে। गीता में बताया, भागवतम में बताया गया। गीता में भगवान ने बताया चतुर्वर्ण्यम में श्रेष्ठम गुण कर्म विभाजिता। 4 বর্ণ আছে, 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम गुण एवं मैंने गुण और कर्म अनुसारी स्वभाव के अनुसार विभाजित किया है, सृष्टि किया है। यदि ब्राह्मण में ब्राह्मण का गुण नहीं है तो उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते। यदि डॉक्टर में डॉक्टर का गुण नहीं है तो वो डॉक्टर कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? আপনি আমার ওষুধ দিয়ে দিন, আপনি আমার ইনজেকশন দিয়ে দিন, তো দিতে পারবে কেন? अगर आप नहीं जानते तो हमको इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं? डॉक्टरी अगर डॉक्टरी नहीं किया, डॉक्टरी डिग्री पास, MBBS डिग्री पास नहीं किया तो डॉक्टर कैसे हो सकता है? ठीक उसी तरह गीता में शिव भगवान ने बताया, গুণগুলো কথা বলা হয়েছে গীতার মধ্যে, ভাগবতের মধ্যেই বলা হয়েছে। ঈশ্বর গুণ মানে भगवान ने जो भगवत गीता में बोला वही श्रीमद् भागवत में बोला गया। 12টা গুণ থাকে, ब्राह्मणों में 12 गुण, কটা গুণ থাকে? 12, 12 क्वालिफिकेशंस। সত্য, সূর্য, দয়া, পবিত্র, আস্তিক্য, এগুলো হচ্ছে ব্রাহ্মণের গুণ বলা হয়েছে। सबसे ब्राह्मणेर श्रेष्ठ गुण काके बला है? ब्राह्मण का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? सरलता, सिंप्लिसिटी। आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात् अनार्जवं तत् वैलक्षण्यं। आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात्, ब्राह्मणेर मध्य इस सरलता, ब्राह्मण के पास सरलता होनी चाहिए। और महाप्रभु सरलता, महाप्रभु ने बोला, गोरार अमार बोली नहीं चली, गोरार आचार गोरार विचार लइके फल पड़े, सरल हইলে गोरार विचार बुझिया लइले। যিনি যত सरल হবেন, जितना सरल है महाप्रभु विचारটা তিনি वो महाप्रभु के विचार को ग्रहण कर सकता है। कुटिल হবেন, कुटिल জানেন ভক্ত, कोई यदि कुटिल है, कुटिल यानी छल कपट जिसके अंदर है, वो महाप्रभु के विचार को नहीं समझ सकता। यदि कोई सरल होगा तो श्रीमान महाप्रभु के विचार को समझ सकता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ने एक बात बोली, दैव वर्णाश्रम হচ্ছে কি না, যিনি যে কুলে উৎপন্ন হোক না কেন, कोई किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन यदि গুণটা থাকে, उसके अंदर गुण है, स्वभाव है, তিনি সেই স্বভাব এবং গুণের দ্বারা, स्वभाव और गुण के द्वारा সেই বর্ণ এবং কুলের वर्ण और कुल पता चलेगा। দেখুন ওই আমাদের পাক থাকে না কাদা, কাদার মধ্যে কার জন্ম হয় বলুন তো? কার জন্ম হয়? कीचड़ में कमल होता है। কমল, পদ্মফুল, পদ্মফুলটা কাদা থেকেই হয়, কিন্তু দেখুন সেই পদ্মফুলের সুগন্ধ মকরন্দ পান করার জন্য অনেক দূর দূর থেকে उसके फूल को, এসে গুঞ্জন করে, उसके फूल का रस स्वादन करने के लिए बड़ी बड़ी दूर से भ्रमर आते हैं, মকরন্দ পান করে। এই জন্য আবার শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে, भ्रमर उसके मकरंद को पान करते हैं। কবিগণও বলেছেন জন্ম হোক যথা তথা, আবার কি রয়েছে কর্ম হোক, জন্ম যেখানে जन्म পূর্ব জন্মে कहीं भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कर्म ठीक होना चाहिए। জন্ম হোক, কেউ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছি, किसी का जन्म भारत भूमि पे हुआ, कोई विदेश में हुआ, किसी का जन्म, कोई नीच कुल में जन्म लिया, कोई उच्च कुल में जन्म लिया, কিন্তু তার যদি लेकिन কর্মটা ভালো यदि হয় कर्म अच्छा है তখন তাকে সেখানেই পূজিত হয়। तो वो पूजनीय है। হনুমান কি কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন বলুন তো? हनुमान ने किस कुल में जन्म ग्रहण किया पता है? बंदर कुल में। কিন্তু হনুমানের পূজা হয় কি হয় না? लेकिन हनुमान की पूजा होती है कि नहीं होती है? हनुमान की पूजा होती है। বাঁদর কি কেউ পূজা করে না? बंदर की कोई पूजा करता है? তা না। कोई नहीं। হনুমানের কি গুণ ছিল? তিনি ছিলেন हनुमान जी का क्या गुण है? ভগবান রামচন্দ্রের ভক্ত সেবক। हनुमान का क्या गुण है कि वो श्री भगवान रामचंद्र के भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, তাকেও পূজা করা হয় হনুমান। इसलिए हनुमान जी की पूजा होती है। তুমি তো হচ্ছে বাঁদর। कोई ये बोलता नहीं कि हनुमान तुम तो बंदर हो, मूर्ख। গালি দিই না, এটা বাঁদর একটা, গালি দেওয়া হয় না।
हम लोग गाली देते हैं ना कि ये बंदर, मूर्ख, बंदर मतलब मूर्ख, কিন্তু হনুমান কি মূর্খ कि तो हनुमान को मूर्ख नहीं कहा गया। নয়। হনুমান হচ্ছেন বিজ্ঞ পণ্ডিত। हनुमान आप कैसे नहीं हैं? होते? पंडित ब्राह्मण है। ভগবানের রামচন্দ্র, ভগবান রামচন্দ্রের প্রিয় সেবক বলা। भगवान रामचंद्र के प्रिय सेवक जन्म बोले गए। तथा कर्म हो। इसलिए जन्म कैसे हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कर्म अच्छा होना चाहिए। কর্ম আমাদের তাই আমাদের নিয়ে যায়, সে শুভ কর্ম হোক আর অশুভ কর্ম হোক। এই কর্মের ফলেই জীব এই সংসারের মধ্যে ভ্রমণ করছে। कर्म के फल से ही जीव इस संसार के बीच में भ्रमण कर रहा है, সুখ দুঃখ আদি और कर्म के अनुसार ही इस संसार में सुख और दुख भोग रहा है। মহাভারতের মধ্যে একটা সুন্দর কথা আছে। महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा बताई गई है। আপনারা জানেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে कुरुक्षेत्र के युद्ध में ভীষ্ম পিতামহ भीष्म 10 पितामह দিনের জন্য তিনি প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন। 10 दिन प्रधान सेनापति थे, प्रधान सेनापति ভীষ্ম भीष्म পিতামহ। पितामह। 18 দিন যে যুদ্ধ হয়েছিল, 18 दिन युद्ध हुआ। যুদ্ধ কতদিন হয়েছিল মা? 18 দিন। कुरुक्षेत्र में युद्ध कितने दिन हुआ? 18 दिन। তার মধ্যে ভীষ্ম পিতামহ 10 দিনের उसके জন্য मध्य में সেনাপতি भीष्म হয়েছিলেন। पितामह को 10 दिन के लिए सेनापति बनाया। হ্যাঁ। তারপরে 10 দিনের দিন 9 দিনের পর 10 দিন তিনি সরসজ্জায় শয়ন করলেন, যে কথাগুলো মহাভারত और वो सैया पर शयन किए। হ্যাঁ, शिखंडी के सामने রেখে शिखंडी को सामने रख करके পিতামহ তীর ধনুষ রেখে দিলেন। আর তারপরে देखा जब भीष्म पितामह ने तो उन्होंने तीर धनुष रख दिया, তার বিছানার জন্য और অর্জুন গান্ডীব দিয়ে अर्जुन ने और गांडीव से মানে তীর দিয়ে সজ্জা করলেন, যে সর সজ্জা বলা। तीर का शयन बिस्तर बना दिया। হ্যাঁ। আবার ভীষ্ম পিতামহ বললেন আমার তৃষ্ণা পেয়েছে, भीष्म पितामह ने बोला कि নিয়ে এসো, कृष्ण জল খেতে হবে। कहाँ है? তখন দুর্যোধন আদি স্বর্ণ সোনার কলসির মধ্যে, ঘোড়ার মধ্যে অত্যন্ত পবিত্র শীতল নির্মল জল নিয়ে এলেন। কিন্তু দুর্যোধন বললেন এই জল भीष्म আমি पितामह পান के लिए করব। बहुत सुंदर जल लेके आ गए, অর্জুনকে ইশারা করলেন लेकिन আমাকে জল পান अर्जुन করাও। को उन्होंने তখন इशारा किया। অর্জুন গান্ডীব अर्जुन দিয়ে ने तुरंत गांडीव से তীর দিয়ে পাতাল तीर दिया ভেদ और করে पाताल को এখানে भेद दिया, জল পৌঁছে। और वहां से जल आ गया उनके मुख में। সেই জল পান করলেন। उन्होंने उसी जल का এখন पान আসল किया। কথার মধ্যে ভীষ্ম পিতামহ इस সরসজ্জার মধ্যে তিনি শয়ন করে রয়েছেন। के मध्य में भीष्म पितामह কৌরব এবং बाण की পাণ্ডবগণ सैया पर शयन कर रहे हैं। তারা ভগবান তারা ভীষ্ম পিতামহের নিকটে এসেছেন। পাণ্ডবগণ ভীষ্ম পিতামহের চরণ দিকে দিকে দাঁড়িয়েছেন। भीष्म पितामह के আর चरण की तरफ हैं, और कौरव लोग দুর্যোধন দুঃশাসন दुर्योधन दुशासन ভীষ্ম পিতামহের भीष्म पितामह के মাথার দিকে सिर की तरफ দাঁড়িয়ে हैं। আছেন শিরোবিষে। আমাদের দৃষ্টিটা কোন দিকে যায় যখন আমি শুয়ে থাকি? পায়ের हमारी दृष्टि पहले किधर जाती है? पैर की যখন तरफ। আপনি যখন সিধা লম্বা अगर आप सीधा लंबा होकर सो रहे তখন हैं, যদি আপনার দৃষ্টি পড়ে কোন आपकी দিকে যায়? दृष्टि আপনার পায়ের দিকে যায়। सामने पड़ेगी। এই জন্য পাণ্ডবগণ দৃষ্টি ভীম অর্জুন নকুল সহদেব यहाँ আর पर দ্রৌপদী पांडवगढ़ युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल ভীষ্ম सहदेव পিতামহের और চরণের দিকে দাঁড়িয়ে আছে। चरण की तरफ है। আর কৌরবগণ और कौरवगण মাথার দিকে দিকে দাঁড়িয়ে আছে। सर के पास में है। এখন ভীষ্ম यहाँ पर दुर्योधन যুধিষ্ঠির মহারাজ यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज তিনি অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। बहुत सारे प्रश्न किए भीष्म पितामह से। অনেক প্রশ্ন রয়েছে মহাভারত बहुत পড়বেন, सारा বিরক্ত प्रश्न লাগে। किया। महाभारत जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। আর অনেক তত্ত্বজ্ঞান সেখানে अनेक রয়েছে। तत्व ज्ञान बताया। আর দেখবেন মহাভারত ওই চ্যাপ্টার পড়বেন ভীষ্ম পিতামহের, আপনার সমস্ত দুঃখ দূরে যাবে, হৃদয়ের মধ্যে একটা भीष्म শান্তি पितामह পাবেন। का वो चैप्टर যেমন पढ़ेंगे। গ্রীষ্মের মধ্যে গরমকালে যদি ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া যদি गर्मी में यदि ठंडी ठंडी हवा प्रवाहित हो আর বট গাছের নিচে যদি আপনি বসেন और नीचे बैठे हैं, আপনি কি হবে জানেন? ঘুম এসে যাবে, সমস্ত आनंद চিন্তা आएगा আপনার बहुत। দূরীভূত सारी হয়ে যাবে। चिंता को आप भूल जाएंगे। এখানে গরম পড়ে না, ये खाने गर्म पड़े, यहाँ पर गर्मी पड़ती है ना। দেখেন গরমের সময় और বট गर्मी গাছের समय নিচে में बट আপনি वृक्ष के একটু नीचे বসবেন, দেখবেন
बैठिए, हवा बहुत सुंदर प्रवाहित होती है। समस्त चिंता अपना दूरीभूत तो हो वहाँ जाए, पर समस्त चिंता और भूल आप जाते हैं अपना घूम चलिए, निद्रा से जाए। और नींद आ जाती है। तात्पर्यটা কি? तात्पर्य क्या है? এই যে কথাগুলো ভীষ্ম পিতামহের যিনি উপদেশ দিচ্ছেন, यहाँ पर भीष्म पितामह ने जो उपदेश दिया है, यदि कोई वो कथा सुनता है तो हमारे मन में जितना भी संशय है, जितना भी दुख है, सब दूर हो जाएगा। আপনি বলেন আমার স্বামী মারা গেছে তাই আমি দুঃখী। আপনি দুঃখী কি সুখী কি করে জানবো বলুন তো? आपने दुखी की আপনার सुखी, মুখ দেখলেই বোঝা যাবে। ইংলিশে একটা কথা কি বলে জানেন? ফেস দ্য ইন্ডেক্স অফ এ মাইন্ড ইজ দ্য ইন্ডেক্স অফ হোয়াট? माइंड द इंडेक्स ऑफ आवर फेस। আমার হৃদয়ের মধ্যে কি আছে, দুঃখ আছে কি সুখ আছে, हमारे हृदय में सुख সেটা है कि আমাদের दुख है, দর্পণটা কি হলো? हमारे चेहरे पे दिखलाई देता है। এই মুখমণ্ডল। আপনার মুখমণ্ডল দেখেই বোঝা যাবে আপনি দুঃখী কি আপনি সুখী। मुखमंडल देख के ही पता चल जाएगा कि ये दुखी है कि सुखी। शास्त्रों में बोला गया, মানে আয়না। दर्पण अर्थात शीशा, आईना। আয়নাতে যেমন আমাদের প্রতিচ্ছবি হয়, आईना में जो हम देखते हैं तो हमारी छवि ठीक वही दिखलाई देती है। দুঃখ কষ্ট ठीक वही हृदय में यदि दुख और कष्ट है तो मुखमंडल पे दिखलाई देता है। এখন কথার মধ্যে আসুন। आइए कथा के मध्य में आते हैं। প্রশ্ন করেছিলেন। युधिष्ठिर महाराज ने अनेक प्रश्न किया। আপনাদের কাছে বলি, एक प्रश्न आपके सामने बोलता हूँ। ভীষ্ম পিতামহকে युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से देखो, आज एक हमारा बात बोला এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি कि आज हम लोग इस कुरुक्षेत्र के बीच में उपस्थित हुए যুদ্ধ हैं করার জন্য। যুদ্ধের মূল বিষয়টা কি? और यहाँ पर युद्ध का मूल विषय क्या মূল है? বিষয়টা কি? युद्ध की इच्छा से सब एकत्रित हुए। युद्ध का मूल विषय क्या है? হস্তিনাপুরের উত্তরাধিকারী কে कि হবে? हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कौन होगा? তাই? হস্তিনাপুরের উত্তরাধিকারী কে হবে? সেটি हस्तिनापुर का হচ্ছে उत्तराधिकारी कौन होगा? মূল বিষয়বস্তু। यही उसका मूल দুর্যোধন विषय वस्तु দুঃশাসন है। বলছেন আমরা হস্তিনাপুরের উত্তরাধিকারী। दुर्योधन दुशासन बोल रहे हैं हम लोग इसके उत्तराधिकारी। पांडु लोग बोल रहे हैं नहीं, हमारे पिता पांडु राजा हुए थे। পাণ্ডবগণ বলছেন আমার পিতা पांडव लोग পাণ্ডু बोल रहे हैं कि हमारे पिता पांडु राजा हुए এই थे। জন্য পিতার সূত্রে আমরা হস্তিনাপুরে রাজা হব। রাজ্য আমাদের। तो इसलिए राज्य हमारा है। কৌরবগণ বলছেন, और कौरव लोग बोल रहे हैं, দুর্যোধন বলছেন কি दुर्योधन बोल रहे না, हैं আমার পিতা कि हमारे पिता কি না धृतराष्ट्र, ধৃতরাষ্ট্র তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। हमारे पिता धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়ার জন্য ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন। धृतराष्ट्र राजा हुआ। কিন্তু তখন ধৃতরাষ্ট্র लेकिन অন্ধ उस ছিলেন समय বলে धृतराष्ट्र अंधे थे, তাকে রাজগদ্দি इसलिए দেওয়া হয় না। राजगद्दी पांडु को दिया পাণ্ডু गया। মারা যাওয়ার পর জানেন ইতিহাস তো? পাণ্ডু মারা যাওয়ার পর তখন তাকে রাজ সিংহাসনে বসানো হলো, কিন্তু উনি অন্ধ। इसलिए पांडु महाराज को राज सिंहासन पर बैठाया गया था, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और जिसको दिखलाई नहीं देता वो राज्य कैसे चलाएगा। এই জন্য এরা বলছে কি না আমার পিতা तो বংশের यहाँ শ্রেষ্ঠ पर बोल হওয়ার रहे हैं জন্য हमारे पिता श्रेष्ठ थे, রাজ্য इसलिए राज्य আমাদের। हमारा झगड़ा है। होता है। यही झगड़ा हो रहा है, मूल विषय यही था। হ্যাঁ। তারপরে তো অনেক কথা হয়ে গেল। হ্যাঁ। अनेक कथा हो गई জন্য और यहाँ पर युद्ध আপনারা प्रारंभ জানেন हो गया। এমনকি ভগবান কৃষ্ণ পাণ্ডবদের হয়ে দুর্যোধনের কাছে গেলেন যে পাঁচ ভাই তারা 5টা গ্রাম দিয়ে দেবো। पांडु लोग दुर्योधन के पास गए, हम 5 भाई हैं, हमें 5 गांव दे दो। কি দিবে? 5 गांव दे दो। 5টা গ্রাম দিয়ে দিবে। আর কি চাই? और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। হ্যাঁ। তোমরা হস্তিনাপুর নিয়ে নাও আর তোমরা এই খণ্ডপ্রস্থকে যাকে বলা হচ্ছে ইন্দ্রপ্রস্থ নিয়ে নাও। হ্যাঁ। কেবল 5 ভাইকে কি দিবে? 5টা भाई को 5 गांव दे दो। 5টা গ্রাম দিয়ে দেবে। তাহলে তারা সব ভুলে যাবে দ্রৌপদীকে যে অপমান করা হয়েছে, তোমাদের কপট পাশা খেলায় যে তোমরা সব কিছু द्रौपदी का अपमान करके कपट पासा खेल करके কেবল কি দিতে হবে পাণ্ডবগণকে? 5টা গ্রাম। কিন্তু 5 দুর্যোধন ग्राम কি मांगे। বললেন? लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला? बिना युद्धे ना ही देवो। बिना युद्ध के
सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा आपको। সূচের অগ্রভাগে যতটুকু সূচের মাটি উঠে अग्रभागे হ্যাঁ? जितना मिट्टी उठ जाएगा सुई के अग्रभाग से उतनी भी भूमि नहीं दूंगा, उतनी भी भूमि যুদ্ধ বিগ্রহ হলো বহুত কিছু হয়ে গেল যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য প্রস্তুত হলো। उतनी भी भूमि नहीं देंगे जितना सुई के नोक से मिट्टी उठेगी बिना युद्ध के। कौन बोला? दुर्योधन এখন যুধিষ্ठिर महाराज ने। यहाँ पर युधिष्ठिर এখানে महाराज একটা प्रश्न করলেন ने प्रश्न किया। প্রশ্নটা রাখলেন किससे? भीष्म पितामह से। এই কৌরব আর পাণ্ডব कौरव और पांडव हमारे दो भाई। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে धृतराष्ट्र के पुत्र को कौरव बोला गया और पांडव के पुत्र को पांडव बोला गया। আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে दो भाइयों के बीच में জায়গা নিয়ে। युद्ध हो रहा है। তো এত অক্ষৌহিণী সৈন্য यहाँ 18 अक्षौहिणी सेना তারা কেন উপস্থিত হয়েছে? এই যুদ্ধের ফলাফলটা কি? क्यों उपस्थित हुए? 23 अक्षौहिणी सेना क्यों उपस्थित हुई? শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে शास्त्रों के बीच में बोला गया है ধর্মের জয়লাভ হয় আর অধর্মের धर्म का পরাজয়। लाभ हो যে और अधर्म দুর্যোধন का नाश हो। দুঃশাসন তারা ধার্মিক ছিলেন কি অধার্মিক ছিলেন? কি ছিলেন? दुर्योधन धार्मिक थे, দুঃশাসন अधार्मिक थे? ছিলেন কি অধার্মিক ছিলেন? बताइए आप लोग, कमेंट प्लीज कमेंट। दुर्योधन धार्मिक थे कि अधार्मिक थे? प्लीज कमेंट। পরাজয়। আর যুধিষ্ঠির মহারাজ পাণ্ডবগণ তারা কি ছিলেন? ধার্মিক ছিলেন। युधिष्ठिर महाराज क्या थे? धार्मिक थे। अरे बताओ, आप लोग बता नहीं रहे। ধর্মেরই জয় হবে, অধর্মের পরাজয় হবে। এটা সুনিশ্চিত। হ্যাঁ? এই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন এত সব জেনে শুনে লোকগুলো तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला দুর্যোধনের কেন পক্ষ কেন নিলেন? পক্ষ কেন নিলেন? कि आपने दुर्योधन का তারাও पक्ष क्यों জানেন लिया? যে দুর্যোধন দুঃশাসন তারা দুরাচারী মহাপাপী। সকলে दुर्योधन জানেন? दुशासन জানেন কি জানেন না? महापापी, हैं? सब लोग जानते हैं। দ্রৌপদীকে গালি দিয়েছে, द्रौपदी को বেশ্যা गाली বলে दिया, वैश्या बोला। এমনকি দ্রৌপদীর চুল পকড় ধরে নিয়ে এসেছে। তখন দ্রৌপদী द्रौपदी का অবশ্য केस অবস্থায় पकड़ ছিল। के আপনারা টিভিতে দেখেছেন না? হ্যাঁ? দুঃশাসন दुशासन ने द्रौपदी का केस पकड़ा था বস্ত্রহরণ और वस्त्र हरण এগুলো किया। কথা আপনারা জানেন। এ ये দুষ্ট कथा आप लोग দুরাচার। जानते हैं। হ্যাঁ? এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে এগুলো কথা। সব জানে शास्त्रों में ये बोला জেনে गया, শুনে কেন দুর্যোধনের পক্ষে এত সৈন্য আসছে? जानबूझ करके শাস্ত্রের মধ্যে लोग বলা হয়েছে, दुर्योधन के পাণ্ডবগণের साथ পক্ষে आए। ছিল মাত্র 7 অক্ষৌহিণী সৈন্য। আর पांडव के पास দুর্যোধনের 7 কৌরবের কত সৈন্য ছিল? 18 थे। কত? पांडव के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, उनके पास 18। অক্ষৌহিণী সৈন্য। মোট 18 না? 18 এদের ছিল 7 দুঃশাসন के पास আর ওদের 11 ছিল 18। दुशासन के पास 18 और इधर 11। 11 অক্ষৌহিণী সৈন্য হ্যাঁ দুর্যোধনের পক্ষ কেন নিল? বলুন কেন নিল কেন? তারা তো জানে এরা দুষ্ট দুরাচার। जानते हैं कि ये दुष्ट और दुराचारी है। আপনারা অনেক দিনই জানেন, कौन? दुर्योधन। তবু আপনারা গ্রহণ করেন কেন? আপনারা জানেন না, এই কথা বলে চলবে না। অনেক দিনই জানেন, তবু আপনারা গ্রহণ করেন। আমি নাম বলবো না কিছু, কিন্তু আপনারা চিন্তা করুন, অনেক জিনিস আপনারা জানেন এটা খারাপ, তবু গ্রহণ করেন। हम जानते हैं ये व्यक्ति खराब है, लेकिन फिर भी उसको ग्रहण करते हैं। আশ্চর্য কথা না? ये आश्चर्य की बात है ना। হ্যাঁ? এই যে সৈন্যবৃত্তি তাই ধৃতরাষ্ট্রে যুধিষ্ঠির মহারাজ এই প্রশ্ন করলেন, युधिष्ठिर महाराज यही प्रश्न कर रहे हैं আমার দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি নিয়ে ঝগড়া, कि हमारे दो भाइयों के बीच में जमीन का झगड़ा। তোমার মাদাগমে তোমার কি পাবে? তোমাদের কিছু লাভ হবে না টাকা জমিন দিয়ে इसमें तुम्हारा क्या लाभ होगा? কি বলুন? হ্যাঁ? কেন ওরা আসছে? তখন ওরা বললেন, तब उन्होंने बोला, किसने? भीष्म पितामह। ভীষ্ম পিতামহ বললেন যে দেখো ওই বাতি আর একটা বলে কি বলে মশাল জ্বালেন না, মশাল কেরোসিন তেল যে মশাল জ্বালেন দেখবেন मसाल जलता है ना, जो मसाल। ঠান্ডা, বিশেষ করে ঠান্ডা সময় কার্তিক মাসে দেখবেন আপনা विशेष আপনি करके ওই देखना कार्तिक में, ठंडी के समय में मसाल जलती है। আর সব আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেয়, सब लोग ঝরঝর করে নিচে মরে পড়ে। দেখেছেন না?
जितने वो होते हैं कीड़े এত ওই কি পোকা বলে कीड़े ওকে होते সোনা हैं পোকা বলি আমরা पांखी जिसको बोलते हैं वो उसमें मर जाते हैं जल के। হ্যাঁ এই যে আবার একটা বাংলায় কথা বলে পিপিলিকার ডানা গজায় মরিবার করে क्या পিপিলিকা বুঝেন তো পিঁপড়া ওর ডানা গজালে মনে করে আমি খুব ভালো আছি আর একটু দূর গিয়ে আওয়াজ করে পড়ে যায় দুটা ডানা अपने अपनी खुले जाए और हाँ, जो पांखी होती है जब उड़ती है और आग जलता है उसमें गिर के मर जाती है। মরিবার बंगला प्यार है ना। বিষ্ণু পিতামহের কথাটা বললেন হ্যাঁ এই যে 9 অক্ষরী মানে কত 11 अक्षौड़ी से ना হ্যাঁ ওরে মরার জন্য क्यों मर रहे हैं? জেনে শুনে এসছে তাই আমাদের জানিয়া শুনিয়া বিষ খাই जानिया सुनिया विष खाई लो, जानबूझ करके विष खा लिया। कृष्ण का भजन नहीं किया, বিষ খাই जिसने कृष्ण का भजन नहीं किया उसने जानबूझ करके विष खा लिया। জানি কৃষ্ণ ভজন করলাম না জেনে শুনে আমরা বিষয় जानबूझ करके विषय भोग। কৃষ্ণ ভজন দুঃখ কইব কাহারি कृष्ण भजन नहीं किया। মহাজন পদাবলী বলা আছে না महाजन पदावली में बोला गया है। এখন একটা কথা বললেন কেন ওরা জেনে শুনে কেন এলো কেন কে ওদের जानबूझ প্রেরণা करके করলো? विष खा लिया। তখন বলছেন ওদের কর্মই ওদের প্রেরণা আমরা অপরের উপর দোষ লাগাই কিন্তু हम दूसरे के ऊपर दोष কর্মটা लगाते কি हैं। করে ওদের প্রেরণা দেয় যাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না অলৌকিক রূপে ইনভিজিবল ও কি করে প্রেরণা দেয় ये যার प्रेरणा যখন कौन दे মৃত্যু रहा है? আসে না জেনে শুনে ওই সাপের মাথায় পা দেয় হ্যাঁ ঠিক তদ্রূপ তখন ठीक যুধিষ্ঠির उसी মহারাজ रूप বললেন, में युधिष्ठिर ঠিকমতো বুঝতে পারছি না महाराज ने আপনি একটু बोला বিস্তারিত করে বলুন कि आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भीष्म पितामह ने एक कहानी सुनाया। महाभारत में लिखा हुआ है, मैं कोई ऐसी कथा नहीं बोल रहा ওই মহাভারতের মধ্যে हूँ। वही महाभारत के मध्य में ভীষ্ম পিতামহ একটা সুন্দর কথা শোনালেন भीष्म पितामह एक सुंदर कथा सुना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कहानी? একজন বিধবা एक विधवा स्त्री थी, হ্যাঁ, সতী তো মারা গেছে বিধবা বলছে पति मर गया यानी विधवा हो गई। কিন্তু তার একটা ছোট নাতি ছিল एक छोटा नाती था, নাতিটা ছিল কত বছরের होता 5 থেকে 6 বছর মনে করবেন আমি কার কথা বলছি 5 या 6 साल কারণ का। আপনারা নিজেদের মধ্যে এগুলো মহাভারতের মধ্যে আছে হ্যাঁ মনে করবেন যে মহারাজ বোধহয় আমাকে দেখে বলছে হ্যাঁ কেন আপনারা দুঃখ পাবেন আমি কাউকে দুঃখ দেওয়ার জন্য मैं किसी को दुख देने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए ये मत सोचना आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए आप कथा को श्रवण करके তাহলে আপনার হৃদয়ের মধ্যে দেখবেন जब हम इसको श्रवण करेंगे সব तो हमारे শোক हृदय के আপনাদের मध्य में দূরে निश्चित চলে रूप যাবে। से शांति आएगी और आपके जितने शोक हैं सब समाप्त हो जाएंगे। यदि तत्व ज्ञान नहीं होगा तो दुख होगा, তত্ত্বজ্ঞান যখন यदि হয়ে तत्व যায় ज्ञान हो जाता है तो दुख होता नहीं। যেমন জ্ঞান হলে অজ্ঞানটা দূর হয়ে जहाँ যায়। पर ज्ञान है वहाँ से अज्ञानता दूर हो जाती है। আলো যদি আসে আপনি আপনি অন্ধকার নাশ হবে কিনা হ্যাঁ अगर प्रकाश आएगा तो अंधकार अपने आप नाश हो जाएगा। यदि सूर्य उगेगा तो अंधकार अपने आप दूर हो যথা जाएगा। নিহারমিব यथा निहार সূর্য नेवो। উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কুয়াশাগুলো কি হয়ে যায়? सूर्य उदित हुआ तो कुहासा अपने आप दूर हो जाता है, कोहरा जिसे बोलते हैं। জীবের হৃদয়ের মধ্যে उसी तरह से जीवों के हृदय में जब ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश होता है, साथ साथ अंधकार रूपी दुख তম কি হবে ধ্বংসিত হয়ে যাবে। नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। এই জন্য তো শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে ये शास्त्रों के बीच में बोला गया है, शास्त्र में बोला কি गया বললেন है ভীষ্ম পিতামহ কি বললেন? ভীষ্ম পিতামহ ने क्या बोला? कि एक विधवा स्त्री थी, তার তো বেটা তো তার পতি তো মারাই গেছে पति तो मर गया था, আর তার ছেলেও মারা গেছে छह আছে কে और उसका बेटा भी नहीं है। না নাতিটা আছে उसको एक नाती था। না হ্যাঁ এমন কি আবার একটু বলে দুঃখ করবেন না হ্যাঁ ছেলের বউ মারা গেছে তাহলে আছেটা কে उसकी बहू वही। বৃদ্ধা রয়েছে আর उसकी बहू भी मर गई थी, एक नाती था। হ্যাঁ, ওই নাতিটা খুব ছোট বললাম না 5-6 বছরের না नाती छोटा था, বৃদ্ধা ভগবানের 5-6 साल का। वृद्ध भगवान का भजन करते थे, नित्य प्रत्येक गोपाल की सेवा करते थे, হ্যাঁ, ঠাকুরের সেবা করছে ठाकुर की सेवा करते थे। হ্যাঁ। এখন বৃদ্ধার নিকটে একটা কি ছিল পার্ক वृद्ध के निकट में एक पार्क था, সেই পার্কের মধ্যে पार्क के बीच में অনেক ফুল প্রস্ফুটিত अनेक फूल उगते थे। হ্যাঁ। ওই ছোট যে নাতিটা আছে না 5 বছরের নাতি প্রতিদিন ওই
নিকটে পার্ক থেকে ফুল নিয়ে আসতো। प्रतिदिन उस पार्क से फूल लेके आते थे। बुधवा মালা গেঁথে गोपाल के लिए माला गुथती थी और ठाकुर की सेवा करती थी। একদিন বালকের স্বভাব হয়, बालक का स्वभाव होता है, एक दिन দেরি হয়ে যায় তো देरी हो অন্যান্য रहा বালক था, এসে अन्य अन्य बालक ফুলগুলো নিয়ে চলে যাবে। ने फूल लेके चले এই जाते জন্য हैं। একটু অন্ধকার ছিল। হ্যাঁ, ওই অন্ধকার থাকতে एक অন্ধকার दिन ছিল, अंधकार था বালকটা কি করছে, ফুল চয়ন করছে। और फिर बालक फूल चयन कर रहे थे। और এমন সময় ও ফুলের মধ্যে একটা उसी समय বিষধর সর্প, उस फूल के बीच में एक बहुत ही विषधर सर्प বসেছিল। था। এখন ওই বালকটা যখন ফুলটা যখন চয়ন করছে, जब बालक उस फूल को चयन कर रहा था, দেখতে দেখতেই ওই সাপটা उसी समय सांप ने बालक को काट और दिया। সারা শরীরের মধ্যে বিষটা ছড়িয়ে अब सारे शरीर में विष चला गया, কেউটে সাপ বলি, হ্যাঁ? डस लिया। কেউটে সাপ তখন মারলি বাঁকা দিল, হ্যাঁ? আবার কেউটে সাপের বলেন কেউটে সাপের বাচ্চাগুলো যে হয়, তার আরো বেশি তীক্ষ্ণ হয়, মানে जब छोटे होते हैं सर्प तो उसको विष और तेज होता है। হ্যাঁ? দেখুন দেখতে দেখতে ছেলেটা বালকটা देखते देखते बालक মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল, मूर्छित होके আর সারা गिर गया শরীরটা और सारा शरीर काला কালো पड़ বর্ণ হয়ে গেল, বিষের, আর মুখ सारा থেকে शरीर काला पड़ गया ঝাঁঝটা, और मुख से झाग निकलने लगा। झाग, मुख से झाग, না, মুখের থেকে झाग বাপ আর सफेद सफेद। কি বলে गजा गजा इन बंगला, হ্যাঁ? गजा गजा इन बंगला, হ্যাঁ? ঠিক झाग ওই निकलने लगा সময় मुख से। একজন যারা সাপকে ধরে তাদের কি বলে, সাপুড়ি। सापुड़े, सांप को सपुड़े बोलते हैं बंगले में। সাপকে বশীভূত করে सपेरा, যাকে আমরা বলি सपेरा, सपेरा, চলো আপনি, হ্যাঁ? এখন ও দেখতে পেয়ে सपेरा जो ওই सांप को সাপটা वशीभूत গিয়ে करता শুধু है, সামনে ठीक उसी समय वो उस स्थान और से ये जा रहा দেখলো था কি, तो उसने ওই देखा ছেলেটা कि एक बालक মরে পড়ে আছে। मरा पड़ा है। এখন ছেলেটাকে নিয়েছে उस আর समय ওই बालक को সাপটাকে लिए ও বশীভূত করে और सांप को वशीभूत करके एक टोकरी में रख लिया। বেদের যে ওই যে সাপ, হ্যাঁ? কি বলে झापी, তার মধ্যে রেখে দিয়েছে। टोकरी में रख এখন সাপটাকে নিয়ে এসছে আর ওই ছেলেটাকে কাঁধে করে নিয়ে এসছে, নিয়ে এসে সাপেরা কি করলেন, अपने कंधे पे रख करके उसको लेके না जा নিকটে रहे। যে বুড়ি ছিল, বৃদ্ধা ছিলেন, তার দরজা, जहाँ पर वो बूढ़ी थी वो दरवाजा को खटखटाने लगे। বুড়ি মনে করলো যে আমার নাতি এসে গেছে, হ্যাঁ, विचार फूल कर नहीं रही है आते। कि हमारे बालक गया था और फूल लेके आया है, সেবা गोपाल की सेवा মালা होगी। যেতে ঠাকুরকে পরাবে, হ্যাঁ? কিন্তু আজ তো অনেক সময় হয়ে গেল, কেন গোপাল কেন আসছে না, মানে নাতি কেন আসছে না, কিন্তু आज तो যখন समय हो ঠাকুর गया, বলে, নাতি আমার এসে গেছে। लेकिन अभी तक नाती आया नहीं। लेकिन जब दरवाजा खटखट होने लगा तो ऐसे लगा আমাদের মধ্যে कि मेरा बालक आ गया, मेरा पोता आ गया। দরজাটা খুলে দিয়েছো, বলছে तो उसी समय दरवाजा खोला। এ তুমি এত দেরি করলে কেন, ए, तुमने इतना देर क्यों कर दिया? দরজাটা খুললো, देखा तो दरवाजा उल्टा खोलते ही देखा तो नाती उल्टा हो गया। থেকে नाती के मुख से झाग आ रहा है, পড়ছে, আর সারা শরীরটা सारा शरीर काला पड़ गया है, नील वर्ण हो गया है, মৃত। मृत शरीर। আর ওই বেদেকে বলি কি হয়, তখন তিনি বললেন যে এই সাপটা আমার এই যে পটলের মধ্যে সাপটা রয়েছে, তো সপেরে এই ने সাপটা बोला আপনার নাতিকে कि इस কেটেছে। मेरे जो टोकरी में सर्प है इसी ने आपके बच्चे को काटा উনি है। প্রথমে একটু তো কান্নাকাটি করলেন, যেমন আমাদের সংসারের মধ্যে। এখন ওই বেদেটা কি বললেন যে মা আপনি আদেশ দিন, जो बूढ़ी माता वो रोने लगी, जिस तरह से संसार में होता है। টুকরো করে আমি কেটে ফেলি, কেন सपे না, এটা হচ্ছে सपेरे আপনার নাতিকে ने बोला কেটেছি। सपेरे ने बोला कि मैं এই খল জাতি, इसको সাপকে কি सब বলা হয় सांप জানেন? को খল टुकड़े জাতি। टुकड़े कर दूंगा। খল কাকে বলে, सांप को खल जाति बोला गया है। খল কাকে বলে জানেন, হ্যাঁ? খল তাকে বলে কার্য অকার্য, खल किसको बोलते हैं? কার্য কারণ অথবা অকারণ, कारण अथवा अकारण से, অনিষ্ট সাধন করে তাকে খল বলা হয়। कारण अथवा अकारण से, কারণ হোক অথবা কারণ নেই হোক, হ্যাঁ, সে অপরের অনিষ্ট সাধন করে, অনিষ্ট করে। कारण अथवा अकारण से कोई अनिष्ट साधन करता है। स्वभाव ये खल, सांप का स्वभाव है खल, बोला है, इसलिए सांप को बोला गया खल जाति, হ্যাঁ, দুষ্ট, दुष्ट। এদের স্বভাব, उसका स्वभाव ही दुष्टता है, স্বভাব আছে, হ্যাঁ, उनका स्वभाव ही वही है। নিন্দা করা,
कुछ लोग का स्वभाव होता है दूसरे की निंदा करना, कारण उसका कुछ नहीं, এদিকে ওদিকে কথা বলে লোকের সঙ্গে ঝগড়া লাগে। इधर उधर की कथा बोले और लोगों के संग में झगड़ा लगा दे। কতগুলো লোক দেখবেন যাকে আমাদের পায়ের উপর পা দিয়ে হ্যাঁ ঝগড়া করে বা নিজের নাক कुछ लोग सोचते हैं যাত্রা ভঙ্গ করে कोई कारण नहीं কিছু कि बिना कारण के झगड़ा लगा ওদের देते हैं। কতগুলো লোকের এরকম স্বভাব আছে किसी किसी का स्वभाव होता है, নিজের কিছু দরকার নেই निज उनका कोई কিভাবে लाभ नहीं অনিষ্ট है, হয় সেই চেষ্টা लेकिन दूसरे का अनिष्ट हो यही এই चेष्टा সাপটা करते हैं। হচ্ছে খল জাতি ये सांप तो खल जाती है, वेदों में बोला गया है। টুকরো টুকরো করে মেরে দিতে इसको যদি এই সাপটাকে ছেড়ে দেওয়া যায় এই সাপটা আবার অন্য কাউকে কাটবে अन्य को भी काटेगा, इसको छोड़ देंगे तो इसे इसका टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देते हैं। एक तो आपका नाती मारा गया है, বুঝতে পারছেন এই বুঝতে সাপটা যদি পারছেন? আমি ছেড়ে বুঝ रहे हो দেই आप लोग? তাহলে এই সাপটা আবার কাউকে তো কাটবে কি কাটবে না अगर इसको छोड़ देंगे तो और किसी को काटेगा नहीं, काटेगा তাহলে काटेगा। আপনি আদেশ দিন এই সাপটাকে আমি तो इसलिए आप आदेश दीजिए इस सांप का मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। বুড়ি তখন বৃদ্ধা কি বলেন জানেন না। बूढ़ी वो वृद्धा थी तो उसने क्या बोला, ना 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 ना, टुकड़ो टुकड़ो करे केड़े देवा जाए मार दिया इसे जाए सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो क्या हमारा नाती का जीवन फिर हो जाएगा? जीवन तो फिर मिलेगा नहीं। জমঘর আর কখনো জমালাই থেকে ফিরে আসুন আপনার নাতি তো চলে গেছে अपनी नाती तो चले गए। তাহলে বৃদ্ধা বললেন বুড়ি বললেন তাহলে এই সাপটাকে কেটে আমার লাভটা কি वृद्धा ने बोला कि इस सांप को मारने से हमारा क्या लाभ তখন होगा? বেদে বললেন না আপনি আদেশ দিন কেবল আপনার আদেশে तो আমি सपेरे ने बोला कि हमें आदेश दो, आदेश हम दिन। इसको এই খল জাতি এই কেটে टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ क्योंकि ये खल जाती है। এই কেটেছে আপনার নাতির মৃত্যুর কারণ কে হলো आपकी नाती का मृत्यु का कारण क्या है? सर्प। এখন সাপটা কি বলছেন জানেন এই আমার উপর কেন দোষ লাগাচ্ছ ভাই सांप ने बोला, সাপটা কি বললেন सांप ने बोला अरे हमारे ऊपर क्यों दोष लगा रहे हो, তুমি আমার উপর কেন দোষ লাগাচ্ছ हमारे ऊपर क्यों दोष लगा रहे हो, দোষারোপ করছো? हमारे ऊपर क्यों दोषारोपण कर रहे हो? দেখো আমাকে যম মহারাজ পাঠিয়েছে তাই আমি কেটে দিয়েছি हमको यम महाराज ने भेजा था और हमने काट लिया। মৃত্যু যার যেখানে মৃত্যু হবে না সেখানে তা হবে। जिस तरह से मृत्यु है उस तरह से होगा ही होगा। আপনারা জানেন না কিভাবে हम जानते কার नहीं हैं। কোথায় কিভাবে মৃত্যু হবে किस तरह से मृत्यु होगा हम लोग को पता नहीं কথা है। বলা আছে সত্য জন্ম মৃত্যু महाभारत में और सत्य कथा है, जन्म मृत्यु और विवाह। ये तीनटा भगवान ये तीन हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। जन्म मृत्यु और विवाह ये तीन भगवान के हाथ में है। আপনি তা জানেন না जन्म आपका कहाँ होगा हमें पता नहीं है। अमेरिका होगा कि इंग्लैंड होगा अमेरिका होगा कि इंग्लैंड में होगा कि भारतवर्ष में होगा कि भारत भूमि पर होगा, হ্যাঁ पता नहीं। পিছলে জন্ম গত জন্মে আপনি কোথায় ছিলেন কোথায় জন্ম ছিল জানা আছে জানা নেই आपका जन्म कहाँ আবার এই জন্মের পর আবার কোথায় জন্ম হবে তো আপনি জানেন না এটা কার হাতে রয়েছে ভগবানের হাতে ये भगवान के हाथ में है। ये যেমন কর্ম করবেন সেই কর্মের ফল ভগবান দেবেন जैसा कर्म करोगे उसका फल भगवान देंगे। মৃত্যু আবার কোথায় মৃত্যু হবে তা আপনিও জানেন না হ্যাঁ অনেকে মনে করে যে আমি বৃন্দাবনে গিয়ে শরীর ছাড়বো तो ये अनेक लोग सोचते हैं मैं वृंदावन में शरीर छोड़ूंगा। বাস করার পর कई दिनों तक वृंदावन वास কি करते হলো हैं, उसके बाद क्या होता है मृत्यु के समय दिल्ली जाके शरीर छोड़ते हैं। ডাক্তার দেখিয়ে আসি হসপিটালে ভর্তি डॉक्टर को दिखाने दिल्ली गए, 20 साल वृंदावन में रहे और मृत्यु के समय दिल्ली चले गए, फरीदाबाद चले गए। অনেক উদাহরণ আছে এগুলো সব জানা अनेक उदाहरण है इसका। আবার কেউ দেখো বিদেশ থেকে এসে আমাদের রূপ সনাতন গৌড় মঠে পরিক্রমা एक विदेश से कोई आया और कार्तिक परिक्रमा में रूप सनातन में आए और शरीर छोड़ दिया। আপনারা কি দেখলেন না মানসরোবরের কাছে হরিকথা চলছে मानसरोवर के पास आपने देखा था एक बंगाली भक्त, हाँ एक बंगाली भक्त ने वहीं पे शरीर छोड़ আমরা दिया। সাক্ষাৎ রূপে আমাদের সামনে বসে আছে যেমন আপনার সামনে বসে আছেন না हमारे बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। হ্যাঁ বেঙ্গালুরু আচ্ছা ওটা ব্যান্ডেল হ্যাঁ এরকম আপনি স্বাস্থ্য যেমন আছে আপনাদের হরি কথা এরকম হচ্ছে ও দেখছে হঠাৎ করে মাথাটা এরকম ঘুরে গেল वैसे वो हरिनाम कर रहे थे परिक्रमा में, 1 सेकंड में वो गिरे और मर गए। দেখুন देखो ব্যান্ডেল যুবক ছিল না হ্যাঁ দেখুন और मृत्यु কোথায় হলো ব্রজের আবার মান और সরোবর मृत्यु कहाँ हुआ, अभी ब्रज में, अभी मान सरोवर जहाँ पर राधारानी मान करे। চোখের জলের দ্বারা যে সরোবরটা হয়েছিল মান मान सरोवर झील जहाँ है चंदन का वन है न्यारा।
আবার বিবাহ তার সঙ্গে কোথায় বিবাহ হবে জানেন? और किसके साथ किसका विवाह होगा तुम जानते हो? আপনারা জানেন हम तो जानते नहीं, ভগবান भगवान এই জন্য जानते শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে জন্ম মৃত্যু हैं। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है जन्म मृत्यु और विवाह ये अपने हाथ में नहीं है, ये तो शिव भगवान के हाथ में है। কথা প্রসঙ্গটা আমি বলছিলাম चलिए कथा प्रसंग में आते हैं। যে হ্যাঁ কি সাপ বলছেন যে আমাকে কেন सांप দোষ ने দিচ্ছ बोला বাবা? हमारा क्या दोष है, হ্যাঁ, আমাকে জম আমাকে हमको কেটে यम দিয়েছে, यमराज ने আমাকে भेजा কেটে था, দিয়েছে। হ্যাঁ, তাই আমি ওকে কেটে দিয়েছি। आ करके हमने काट लिया। শাস্ত্রের মধ্যে এটা মহাভারতের শ্লোক, সর্বং কালং কৃতং মন্যে। কালই আমাদের দ্বারা প্রেরণ করে, কালের দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমরা সকলেই চলি। হ্যাঁ, তখন কি বলেন এই কাল আমাকে প্রেরণ করেছেন। तो उन्होंने क्या बोला, हैं? काल ने हमको प्रेरणा दिया था। তখন সঙ্গে সঙ্গে কাল সেখানে উপস্থিত হলো। কাল বললে যে ভাই আমাকে কেন তুমি দোষ দিচ্ছ? হ্যাঁ, বলে কে তাহলে তোমার এই মৃত্যু কেন হলো এই ছেলেটার? তখন কাল বলে এর কর্ম। এর काल কর্মটাই बोलेंगे कि ওইভাবে कर्म নিয়ে এসছে। कर्म की হ্যাঁ, वजह से এইভাবে তার মৃত্যু হবে। कर्म प्रधान हैं? विश्व करीरा। কর্মটার মধ্যে সব নিয়েছে। পূর্ব জন্মে আমি কিছু কাজ पूर्व করেছি, जन्म में কাজ हमने করেছি। कोई ऐसा সেই कार्य কার্যের किया ফলের था, পর সেখানে उस कार्य का फल কর্মটা সেখানে নির্ধারিত হয়ে সেই কর্মে নির্ধারিত হয়ে निर्धारित होता है আমরা इस কাল जीवन में। দ্বারা প্রেরিত হয়ে उसी तरह से हम काल हमारे द्वारा मृत्यु प्रेरित होते हैं और मृत्यु का वर्ण আমরা লাগিয়ে দিলাম। যেমন মহারাজের কাছে গেলাম, বললে এইভাবে এইভাবে উনার ছেলে মারা গেল, ইনার স্বামী মারা গেল, অনেক কথাগুলো শুনলাম। हम लोग তখন अनेक মহাভারতের कथा हमने কথা सुना। বলছে, শুনলেন? সকলে কালের দ্বারা আমরা প্রেরিত হই। সেই কালটা আবার কি काल করছে? के द्वारा না কর্ম, प्रेरित होते हैं। काल यानी মৃত্যু। कर्म। মৃত্যুটা কিভাবে মৃত্যু। আসবে সেই আমাদের পূর্ব নির্ধারিত। জন্ম যখন मृत्यु হয়েছে না, তখন हमारा কপালের पूर्व মধ্যে निर्धारित লেখা, है। শুনতে, কপালের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে তুমি এই সংসারের মধ্যে কতদিন आपके सर पे থাকবে। लिखा होता है कि आप इस हैं? संसार में कितने दिन এই रहेंगे, সংসারের মধ্যে কতদিন থাকবে। आप इस संसार में कितने दिन रहेंगे, সবকিছু লেখাজোখা হয়ে আছে। सबका হ্যাঁ? लेखा আছে কি जोखा আছে हुआ না? है, लेखा जोखा रखा हुआ সবগুলো है। আবার আপনি যে কর্মগুলো করছেন, আচ্ছা ভালো যা কিছু কার্য করছেন, जब कोई अच्छा সেগুলো और আবার भला লেখাজোখা হচ্ছে। कर्म এই জন্য करता যে है কাজগুলো सब लिखा করছেন। होता है। এই জন্য আমাদের কর্মকে দুইটি প্রকার বলে, এক প্রারব্ধ কর্ম আর একটা হচ্ছে কি কর্ম? एक प्रारब्ध অপ্রারব্ধ কর্ম। एक अप्रारब्ध कर्म। পূর্বজন্মে যেগুলো কার্যগুলি করেছি, पूर्व जन्म में कोई कार्य किया आपने, সেগুলো এখন রয়েছে। এগুলো वो অপ্রারব্ধ। आपके साथ रहते हैं, এই জন্য যে उसे কর্মগুলো হচ্ছে প্রারব্ধ কর্ম। अप्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म और अभी जो हमारा कर रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म। हम लोग अप्रारब्ध कर्म भोगे जा रहे हैं, আমরা জানি নাই কেবলমাত্র। হ্যাঁ? हम लोग जानते কিন্তু नहीं একটা हैं। কথা, যদি ভগবানের নাম করেন না, প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সমস্ত কর্ম लेकिन কি यदि হবে? भगवान का नाम करेंगे तो प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नष्ट हो जाएगा। ভগবানের নাম করতে হবে। इसलिए भगवान का नाम करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে একবার তো নাম, শুদ্ধ নাম হলে তো কৃষ্ণ প্রেম হয়ে যাবে। আর ভগবত ধামে शुद्ध एक बार नाम होगा तो भगवान का प्रेम, भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। দেখুন যদি নামাভাস হয়ে যায়, लेकिन यदि नामाभास हो जाए, এই नामाभासे কি হয়? नामाभास से क्या होगा, অপ্রারব্ধ কর্ম प्रारब्ध सब अप्रारब्ध कर्म सब नष्ट हो पाप, जाएगा। पाप बीज, प्रारब्ध अप्रारब्ध फूल बीज, ये प्रारब्ध समस्त क्या है? अप्रारब्ध सब नष्ट हो जाएगा। नामे ना तो महिमा है। नाम की इतनी महिमा है। एक बार कोई यदि नाम करे, एक बार नाम करे। बार यदि कोई नाम करे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। এই নামের এত মহিমা দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন প্রারব্ধ কর্ম আর ভুগতে হবে না, আর অপ্রারব্ধ কর্ম শুধু নষ্ট হয়ে যাবে। प्रारब्ध अप्रारब्ध सब नष्ट हो আমাদের जाएगा। গোস্বামী পাদ নামাষ্টকের মধ্যে নাম, रूप गोस्वामी जी नाम अष्टकम के मध्य में হ্যাঁ, নামের মহিমা সেখানে বর্ণন করেছেন। नाम की महिमा का उन्होंने वर्णन किया है 8 श्लोक के मध्य में। জ্ঞানী লোক তারা ज्ञानी জ্ঞানের लोग দ্বারা ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म की तरह प्रारब्ध अप्रारब्ध प्रारब्ध कर्म किसका नहीं भुगते? नष्ट करना ब्रह्म चाहते हैं। साक्षात यदि ब्रह्म साक्षात कृतव्य निष्ठाम है, তাদের অভাব ভুগতে। কিন্তু কেউ না ভক্ত একবার যদি ভগবানের নাম कह করে, रहे हैं यदि कोई भक्त একটা নামাভাস হয়ে एक যায়, बार भगवान का नाम তাহলে कर কি लिया হবে? और नाम हवस हो না जाए, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, प्रारब्ध ये सब अप्रारब्ध कर्मগুলো, सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। হ্যাঁ, এত নামের মহিমা। ये नाम की महिमा है, একবার নাম করতে इतनी হবে। नाम की महिमा है। হ্যাঁ, और एक नाम बार का नाम अपराध कोई करे रहित नाम।
लेकिन क्या अपराध रहित नाम, ये ध्यान আমরা যে रखना। নাম করছি না, हम लोग কি जो नाम करते हैं ना, अपराध युक्त নাম। अपराध युक्त नाम कर रहे 10 हैं। নামের অপরাধ কথা বলো। 10 प्रकार नाम প্রকার? अपराध की बात बताई गई है। 10 প্রকার। প্রথম নামে অপরাধটা কি বলুন তো? साधु निंदा, শতাং নিন্দা। যারা সাধুগুণের নিন্দা साधु की করে, निंदा नहीं करनी তারা चाहिए। নাম অপরাধী বলা। शिव आदि अन्यान्य देवता शिव इत्यादि अन्य अन्य देवता को कृष्ण के नाम के समान समझना, তাকে নাম অপরাধ বলে। उसको नाम अपराध बोला गया है। শিব একজন স্বয়ং ভগবান আর কৃষ্ণ হলেন একজন স্বয়ং ভগবান। इस शिव भी स्वयं সঙ্গে भगवान हैं और কৃষ্ণের कृष्ण भी সঙ্গে स्वयं সমত্ব भगवान নাম हैं। कोई समत्व रखा जाए, समान रखा जाए, ये दोनों को समान रखेंगे नाम अपराध हो जाए। तो ये नाम अपराध शिव हो जी जाएगा। হলেন কি? शिव जी कौन हैं? ভগবানের সেবক। शिव जी भगवान के सेवक हैं। আসছে না, আসছে না? लिखा আমরা এই কথাগুলো বলবো শিব তত্ত্ব সন্দেহ, শিব তত্ত্বের মধ্যে এই কথাগুলো বলা হয়েছে। হ্যাঁ? শিবজি কার शिव আরাধনা तत्व করছে? में शिव की बात बताई गई है। शिव किसकी आराधना करते हैं? पंचमुखे शिव भगवान राम की और आराधना करते हैं। पंचमुखे राम जपे त्रिपुरारी, शिव जी त्रिपुरारी हैं। হ্যাঁ? কাকে বধ করেছিলেন? शिव जी ने किसका वध किया था? হ্যাঁ? কাকে বধ করেছিলেন? किसका वध নাম किया হলো था? ত্রিপুরারি। ত্রিপুরা নামক যে অসুর ছিল। त्रिपुरारी नामक एक असुर था, उसका वध किया था। सुनो, হ্যাঁ? আর তিনি শিবজির কয়টা মুখ বলা হয়েছে? शिव जी को कितना मुख? आपको कितना मुख है? শিবজির কয়টা মুখ? शिव जी को कितना मुख है? 5 मुख। পঞ্চ আনন সমাহার। पंचानन समान इति पंचानन। 5 মুখের মধ্যে শিবজি 5 मुख से शिव जी भगवान के नाम करते हैं, राम नाम जप करते हैं। पंचमुखे राम नाम जप करें त्रिपुरारी, আর চতুর্মুখে चतुर्मुखे ब्रह्म जपन, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আমরা ब्रह्म जके चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ব্রহ্মার কয়টা মুখ রয়েছে? ब्रह्मा जी को कितना मुख है? 4 मुख। আর সেই 4টা মুখের দ্বারা তিনি ভগবানের নাম করেন। चारों मुख के द्वारा भगवत नाम करते हैं। আমার তাৎপর্য হচ্ছে বলার যে শিবজি হলেন ভগবানের तात्पर्य क्या? শ্রেষ্ঠ शिव जी भगवान के श्रेष्ठ सेवक हैं। ভাগবতের মধ্যে বলা হয় श्रीमद् भागवत में बोला गया है, वैष्णव नाम यथा शंभु। যত বৈষ্ণবগণ রয়েছেন, जो वैष्णवगण हैं, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन? शिव जी। হ্যাঁ, যদি কেউ শিবের নিন্দা করে, यदि कोई शिव जी की निंदा करता है, ফিরে তাকায়। হ্যাঁ, রামায়ণের কথা একটা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, যখন রামচন্দ্র যখন रामायण की कथा बोलते রাবণকে हैं। যখন रामचंद्र মেরে দিলেন, ने रावण को जब मार दिया, শোক প্রকাশ করছেন। চিরকাল ভাই মোর শিবের আরাধিলা মরণের সময় শিব ফিরিয়া না তাকিলা। पर कह रहे हैं कि जीवन भर हमारे भाई ने शिव जी की आराधना किया, लेकिन मृत्यु के समय शिव जी ने देखा भी नहीं उनकी तरफ। विभीषण बोल रहे हैं कि हमारे भाई ने शिव जी की आराधना की, लेकिन मृत्यु के समय शिव जी ने रक्षा किया नहीं। রাবণ রামচন্দ্রের নিন্দা করেছে। कि रावण रामचंद्र की निंदा करता था, इसलिए उनकी रक्षा नहीं कर सकते शिव जी। শিব যখন তখন কৈলাসে আসতেন না, হ্যাঁ, কখনো শিবকে মাথা নিচু করে প্রণাম করতেন না। शिव जी रावण के पास रावण जब शिव के पास आते थे तो सर झुका के प्रणाम नहीं करते थे। एक समय शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर बैठे हुए थे, इतने में भूकंप आने लगा, अर्थक्वेक। तब देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा कि अरे भूकंप आ रहा है क्या? तो शिव जी ने बोला, जरूर हमारा शिष्य रावण आया है। रावण कभी भी शिव जी को सर झुका के प्रणाम नहीं करता था। रावण को एक अहंकार था, रावण को एक अहंकार था, सिर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। शिव जी को ये अहंकार था, अरे रावण को। রাবণ নিজে হাতে শিবজি স্তুতি করেছেন। रावण शिव जी की स्तुति करता था एक हाथ से और कैलाश को ऐसे उठा लेते প্রণাম थे। করি আমরা নিচে হয়ে তো प्रणाम करेंगे तो सर नीचे हो जाएगा, तो बोले नीचे होके प्रणाम करेंगे नहीं। গুরুকে তো প্রণাম করতে হয়। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, रावण का সামনে থেকে প্রণাম ये। করতে হয়। হ্যাঁ? गुरु को प्रणाम करते हैं। মাথাটা নিচে করে প্রণাম করতে হয়।
কিন্তু রাবণ এত অহংকারী ছিল, रावण इतना अहंकारी था, গুরুকে প্রণাম भी করতো। गुरु को যদি प्रणाम প্রণাম भी করতে नहीं হয়, करता উপরে था উঠিয়ে নেবেন। और प्रणाम भी करता था तो ऊपर उठा लेता था এত कैलाश को। অহংকারী। इतना अहंकारी এই था। জন্য বলছেন ভগবান শিবজিও তাকে রক্ষা করলেন, এই জন্য বলছেন। কারণ এই যে কখনো শিব নিন্দা করতে না, शिव जी ने रक्षा नहीं किया কিন্তু শিব किसका? হচ্ছেন रावण। ভগবানের प्रिय सेवक वैष्णव। शिव जी कौन है? भगवान के प्रिय सेवक वैष्णव। भागवत में बतलाया गया है, वैष्णव नाम यथा शंभु निम्न नाम यथा गंगा पुराण नाम इदम पुराण में श्रीमद् श्रीमद् भागवतम। যত পুরাণ রয়েছে 18 পুরাণ 17 পুরাণ, এই অষ্টাদশ পুরাণম শ্রীমদ্ भागवतम। সঙ্গে হয়ে গেছে। এই জন্য নাম অপরাধের মধ্যে দ্বিতীয় নাম অপরাধ কি বললাম? द्वितीय नाम अपराध क्या? शिव शिव इत्यादि देवताओं को শিব आदि नामेर संगे भगवत भगवान नामेर के समान বা भगवान शिवरी नामेर संगे के समान नहीं समझना चाहिए। समान बुद्धि कराई नाम अपराध। दूसरा नाम अपराध। तृतीय नाम अपराध क्या? द्वितीय नाम अपराध किया छे। तीसरा नाम अपराध क्या है बताओ? तृतीय नाम अपराध गुरु अवज्ञा। तीसरा नाम अपराध गुरु अवज्ञा। गुरु के आदेश पालन गुरु का आदेश पालन नहीं करना गुरु के सामान्य अथवा गुरु को सामान्य मनुष्य समझना हमारी तरह, इसे कहते हैं गुरु अपराध। এগুলো নাম অপরাধের মধ্যে আছে। এই জন্য স্বয়ং ভগবান বলেছে আচার্য মাং বিজনাত आचार्य माम विजानियात नामन्य कहर्चित नामृत्य बुद्धया श्वेत सर्वदेव मयो गुरु। ভগবান বললেন উদ্ধব, भगवान ने उद्धव को बोला আচার্য মাং বিজনাত, आचार्य माम গুরুদেবকে, विजानियात হ্যাঁ, गुरुदेव को কখনো অবমাননা করবেন, अवमानना करना मत, अवज्ञा मत সাধারণ करना, মনুষ্য জ্ঞান করবেন, उनका साधारण मनुष्य मत समझना, না করবে মনুষ্য জ্ঞান। गुरु को साधारण मनुष्य मत গুরুকে समझना। কখনো মনুষ্য জ্ঞান করতে নেই। গুরুকে কি ভাববেন? হ্যাঁ, সাক্ষাৎ গুরু को সমস্ত শাস্ত্রই রুক্ত তথা भाव्यत्यो मुंस्यति किन्तु प्रभोर्याः प्रियो तस्या वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम। এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে। কিন্তু আমি शास्त्रों এই में জন্য নাম অপরাধের बोला কথা गया है। আপনাদের বললাম, যদি এই নাম অপরাধ যুক্ত হয়ে यदि নাম করেন তাহলে नाम अपराध युक्त नाम करेंगे तो সেই নামে अपराध हो जाएगा, ফল যে কৃষ্ণ প্রেম প্রেম तो उस नाम का फल कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं। इसलिए बोलेंगे अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम, अपराध छोड़ करके कृष्ण नाम लो। अपराध छेड़े अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम, अपराध रয়েছে, ये 10 प्रकार সেই का 10 नाम प्रकार अपराध नामे छोड़ करके अपराध ত্যাগ করে ছেড়ে দিয়ে त्याग करके হরিনাম করো। हरिनाम करो। এই জন্য আমরা কৃষ্ণ প্রেম উদিত পারি না হয়। বলে, এই জন্য বলছি কি হচ্ছে, আমরা যে নাম করি সে নামকে কি বলা হয়? एक बोलते নাম हैं, অপরাধ, সদাই নাম অপরাধ, আর প্রভু নাম অপরাধ। नाम करने से नाम अपराध কখনো होता কখনো है, নামাভাস হয়ে যায়, कभी नाम अपराध होगा, कभी नामाभास होगा। नामाभास से क्या होगा? পাপগুলো नष्ट হয়ে যায়। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। আবার নামাভাসে হয়তো স্বীকৃতি, नामाभास से এই নামাভাস है तो যদি একবার सुकृति, হয়ে যায়, लेकिन नामाभास से एक बार एक तो हो पाप जाए नष्ट हो जाए, और तो सारे बार-बार पाप नाम नष्ट हो बोले, जाएंगे। সেই স্বীকৃতি হয়। স্বীকৃতি बार জানেন? बार नामाभास मतलब सुकृति। স্বীকৃতি কাকে বলে? এই যে सुकृति किसको बोलते हैं? পুণ্য सुंदर। আর স্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্যটা কি? पुण्य और सुकृति के बीच में पुण्य क्या পুণ্য अंतर? তাকে বলে পুণ্য? যাকে বলে আমাদের লৌকিক জগতে पुण्य का मतलब কারো जागतिक, উপকার করার নাম হচ্ছে পুণ্য। पर जगत का उपकार करोगे যেমন उससे গরিব पुण्य। খেতে পাচ্ছে না, আপনি চাল দিলেন, किसी गरीब है उसको चावल दे दिया इसे पुण्य, दाल दे दिया इसे पुण्य, तेल दिया आपने तो ये पुण्य, বা বস্ত্রহীন या वस्त्र दे दिया বস্ত্র দিলেন, বস্ত্র या দান वस्त्र করলেন। दान कर लेना, হ্যাঁ, এগুলো কি হচ্ছে? इसे क्या कहते हैं? पुण्य। इसे कहा जाता है এই पुण्य। পুণ্যের ফলে হ্যাঁ, कहते हैं इसे पुण्य का फल प्राप्त होगा तो आप स्वर्ग चले जाओगे। স্বর্গ তক যাওয়া যায়। मैं फूल डालूंगा। ये तो भुक्ता सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, गीताते भगवान बोलते गीता में भगवान बोल रहे हैं पुण्येर फले स्वर्गलोक पुण्य कोথায় যাবে? फल से स्वर्गलोक जाओगे। स्वर्गलोक। আবার এই পুণ্যগুলো और ক্ষয় হয়ে पुण्य গেলে लोग जब क्षय हो जाएगा यानी नष्ट हो जाएगा तो फिर इस संसार पृथ्वी में आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। তাই না? এগুলোকে পুণ্য বলা হয়। जागतिक लोकेर इसलिए যে पुण्य উপকার बोला गया है, বলা হয় जागतिक पुण्य। जीवों के ऊपर उपकार, इसे कहा गया है पुण्य। जागतिक लोकेर जे जागतिक लोगों का उपकार इसे कहा गया पुण्य। হ্যাঁ, যেমন বন্যা হয়ে গেছে, লোকের ধান নাই, চাউল নাই, ডাল किसी নেই, के খেতে पास পাচ্ছে दान না। नहीं, এ দান করলেন। चावल नहीं, दाल नहीं, उसको हमने दे दिया तो ये पुण्य हो गया। আবার সুকৃতিক और सुकृति किसे অর্থ कहते हैं? আর হচ্ছে
সুকৃতি কাকে বলে? সুকৃতি सुकृति सुंदर कृति, সেটা কি? सुकृति सुंदर कृति। আর ভক্ত সম্বন্ধে যে কার্যগুলি হয় भगवत তাকে বলা হয় সুকৃতি। और भक्त संबंध जो कार्य है उसे कहा गया सुकृति। কি বললাম? क्या की बोलन क्या बोला? ভগবান আর ভক্তের সম্বন্ধে যেগুলো কার্য করা भगवान और भक्त के संबंधित कोई कार्य करता है तो उसे बोला गया सुकृति, जैसे आप लोग करते हैं। ভক্ত আর ভগবানের भक्त और भगवान से संबंधित जो कार्य कर रहा যেমন है আপনি তুলসীতে জল वही দিলেন, सुकृति है। जैसे आपने तुलसी जी को जल दिया तो ये क्या हुआ? सुकृति इकट्ठा हुई। হ্যাঁ? भक्ति के ऊपर हमने ये तुलसी डाला, के जल दान, फूल डाला तो ये এটা सुकृति। প্রথমে হয় আপনার সুকৃতি, পরে তো ভক্তি হবে। হ্যাঁ? এই সুকৃতি হয়ে গেল। কেন? না তুলসী কৃষ্ণ প্রিয়া। तुलसी कृष्ण प्रिया, তুলসী কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। तुलसी कृष्णेर अत्यंत प्रिया। তুলসী কৃষ্ণ প্রিয়া। और बैंक उसमें लगाया हुआ है। বৈষ্ণব, হ্যাঁ, ভগবানের সম্বন্ধে যে বৈষ্ণব সেবা করলেন, भगवान के संबंध में कोई वैष्णव सेवा किया तो उसे सुकृति हो गया। প্রথমে আমরা বলি ভক্তি হলো। ভক্তি তো প্রথম, ভক্তি অনেক দূরে আছে। भक्ति तो बड़ी दूर की সাধু बात है। সঙ্গের দ্বারা ভক্তি হয়। साधु संघ के द्वारा भक्ति आती है। প্রথমে হয় সুকৃতি। प्रथम सुकृति होगी, सबसे पहले सुकृति होगी। এগুলো জানতে হবে, তত্ত্ব বিচারগুলো জানতে হবে। সুকৃতি কাকে বলে? না ভগবান আর ভক্তির সম্বন্ধে যেগুলো কার্যগুলি হয় তাকে বলা হচ্ছে কি? भगवान और भक्त से संबंधित जो कार्य होता है, जो सेवा होती है उसे कहा गया सुकृति। আপনি 1 টাকা দান করলেন, आपने वैष्णव को 1 रुपये दे दिया, 10 रुपये, तो ये क्या हुआ? सुकृति हो गया। क्या हुआ बताओ? पुण्य कि सुकृति? गुरुदेव व्यास के नहीं, सुकृति। 100 টাকা দান করলেন, সেটা अगर কি मान হলো? लो आपने পুণ্য। संसार में किसी को 100 टका दिया, 100 रुपये दिया, तो क्या हुआ? দুটাই দান হচ্ছে, কিন্তু একটা জায়গায় হলো সুকৃতি पुण्य আর हुआ। वैष्णव को देने से क्या हुआ? एक जगह हुआ पुण्य, एक जगह हुआ सुकृति। तो आप पुण्य जब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आपको पुनः पृथ्वी पर आना पड़ेगा। কিন্তু সুকৃতি কখনো নষ্ট হয় না। सुकृति कभी नष्ट नहीं होगा, অপ্রাকৃত বস্তু। क्योंकि ये अप्राकृत वस्तु है। এগুলো জানতে হবে। आप সুকৃতি কাকে বলে? जानते हैं। ভক্ত আর ভগবানের সম্বন্ধে भक्त যে और কার্য भगवान से হয়, संबंधित जो कार्य किया जा रहा है उसे बोला गया सुकृति। এই সুকৃতিগুলো যখন আবার একত্রিত হবে, পুঞ্জীভূত হবে, একত্রিত হবে, অ্যাকুমুলেটেড হবে, আবার ওই সুকৃতি যখন जब एकत्रित পরিপক্ক होगा হবে, ম্যাচিউর হবে, और তখন परिपक्व होगा ভগবত ভক্তির সঙ্গ হয়। तो आपको আর भगवत সেই ভগবত भक्तों का ভক্তির संग সঙ্গের होगा। পরে তখন ভগবত কথাতে রুচি হয়। সাত কথা রুচি, ভগবত কথাতে তখন রুচি হবে যদি আপনাদের সুকৃতিগুলো, भगवत कथा में तब रुचि होगी जब आपका सुकृति परिपक्व কথা होगा। বলতে বলতে ঘুম এসে যাচ্ছে। কেন? না সুকৃতিটা কম আছে। সুকৃত আছেন, না হলে আসবেন কেন এখানে? अगर सुकृति नहीं होता तो यहाँ कैसे आते? नहीं आ पाते। इसका मतलब सुकृति है आप আপনার लोगों পা দুটো নিয়ে এসছে না, ওই আপনার যে সুকৃতি, की। ओ आपकी सुकृति से आप यहाँ पर आए, अनेक जन्मों की सुकृति से। অচ্ছিদ রূপে আপনাকে টেনে নিয়ে এসছে। এই জন্য হরিভক্তি সুবদের মধ্যে শ্লোক রয়েছে, ভক্তি তু ভগবত শ্লোক है। পরিজায়তে সৎসঙ্গ প্রাপদে পুংভি সুকৃতি পূর্ব সঞ্চিতই। सुकृति पूर्व संचित है। অনেক জন্মে, এক জন্ম নয়, অনেক জন্মে अनेक সুকৃতি जन्म, যখন एक একত্রিত जन्म नहीं হয়, अनेक जन्म की परिपक्व सुकृति जब হয়, एकत्रित होती है, परिपक्व हो একত্রিত जाती হবে है। আর পরিপক্ক হবে, ম্যাচিউর হবে, परिपक्व তখন में चोर, আপনার ভগবত ভক্তির সঙ্গ হয়। तो अपने आप भगवत সেই भक्तों का संग ভগবত होता ভক্তির है। সঙ্গটা কি? না হরিকথা শ্রবণ। भगवत भक्तों का संग होता हरि है, तो कथा हरि कथा श्रवण में श्रवण रुचि करते हैं, होवे। हरि कथा सुनने में रुचि होती है। আবার হরিকথা যখন রুচি হবে তখন আপনার তত্ত্ব हरि জ্ঞান कथा হবে। में रुचि होगी तो हमें तत्व ज्ञान होगा। হ্যাঁ? হরিকথা রুচি হবে, হরিকথা রুচি হলে তত্ত্ব জ্ঞান আসবে। हरि তখন আপনি कथा में रुचि discrimination होगी तो করতে तत्व পারবেন। ज्ञान आएगा। तत्व হ্যাঁ, ज्ञान কোনটা ভালো আর কোনটা क्या খারাপ। भला है क्या হ্যাঁ? खराब है ये এই पता জন্য चलेगा। ভক্তিস্তু ভক্ত সঙ্গে ন পরিজায়তে সৎসঙ্গ প্রাপদে কুম্ভি সুকৃতই পূর্ব সঞ্চিতই। এক জন্ম নয়, অনেক एक जन्म नहीं, अनेक अनेक जन्मों की सुकृति एकत्रित होने पर भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है। সঙ্গীতে তার হরিকথাতে রুচি হয়, और হরিকথাতে भक्त के রুচি संग হওয়ার में পর फिर তার हरि कथा में তত্ত্বজ্ঞান रुचि ধীরে होती ধীরে है, আসে। और जब हरि कथा हैं? में रुचि होती है और तो तत्व তারপরে ज्ञान তার ধীরে ধীরে उदित होता है, तब धीरे হ্যাঁ, धीरे শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। श्रद्धा उत्पन्न होती है। কথাটা বলে শ্রদ্ধা হয় না প্রথমে। হ্যাঁ, আরে ये तो श्रद्धा কথা नहीं কত होती। কত সাধু अरे বলেছে, কি के হয়েছে? सारे साधु ऐसे ही কত তো बोलते रहते শুনলাম বাবা। हैं। बहुत सुना হ্যাঁ? बाबा ऐसा। অনেকে বলে মহারাজ কত কথা শুনলাম। अनेक लोग बोलते হ্যাঁ, हैं महाराज ওই যে মহারাজ बहुत বলেন না, कथा শুনলে তো सुना। কি হবে? ওই কুত্তার লেজের মতো সব। কুত্তার লেজ বলেন না মহারাজ। আমার গুরুদেব মহারাজ একটা কথা শোনাতেন। হ্যাঁ, একজন শুনলে সে লোক क्या বিচার होगा? করলো যে আমার ঘরের যে কুত্তাটা রয়েছে সেই কুত্তাটার লেজটা এরকম বাঁকা। क्या হ্যাঁ,
The tails of the dog. हाँ 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 हाँ? कहते हैं कि कुत्ता गुरुदेव एक कथा बोलते थे कि ভালো লাগছে না। कुत्ते की पूंछ को अगर किसी चीज में डाल के रख दिया जाए तो भी उसकी पूंछ सीधी नहीं हो सकती। ভালো করে। হ্যাঁ? कह रहे हैं उसमें अच्छा से घी लगा के भी কঞ্চি, বাঁশের কঞ্চি। बांस की पोंगी हो उसमें डाल दो, ওই লেজের মধ্যে डाल ছুরি दो দিয়ে 3-4 জায়গায় বাঁধিয়ে দিলে। और बांध दो, 5-7 দিন পর যখন 5-7 খুলে दिन দিও না, खोल दो, আবার সেই যে- फिर वो टेढ़ा ही हो जाएगा। এই জন্য বলছে কুত্তা লে সব কথা তো সব इस শুনে तरह से सब कुत्ते हैं, হ্যাঁ কিন্তু कथा যা तो করে सुनते তাই हैं করে। लेकिन ওরে अपनी মহারাজ, इच्छा से ही কত करते কথা हैं। শুনলাম, কি हो गया? হ্যাঁ শুনতে শুনতে সব আমার সব শোনা হয়ে গেছে মহারাজ, নতুন কিছু বলছেন सब নাকি सुन আবার? लिया महाराज। ওই তো কত সাধু এলো, কত তো বলে কত দাঁড়ুয়ালা হ্যাঁ সাধু এসেছে, কত বৃদ্ধ সাধু এসেছে, আপনি তো জোয়ান সাধু, আপনার কথা কি শুনবো? बोले হ্যাঁ? वृद्ध साधु का কত कथा सुनेंगे, টাকা आप तो মাথা जवान সাধু, साधु आपकी कथा क्या सुनेंगे? শুনেছি। আপনি তো ছোকরা, দুজনের ছোকরা अपनी আজকে तो 2 বলে, दिन के छोकरा है। হ্যাঁ অন্য হ্যাঁ हैं? কি বলে রে বাবা, হ্যাঁ? ঘরে ছিল এতদিন হ্যাঁ। ভাত 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 দাও ভাত দাও, আর বউরে মোটে গিয়ে তিলক ধারণ করে বলে অন্ন उनका साधु आया चावल हाँ? खाना अन्न अन्न बोल আচ্ছা, रहा বলে है। না, গালি দেয় না। ভাতকে বলে আবার বলে না, বলে ভাত পরমা- को बोले अन्न। আহা, হ্যাঁ? এতদিন আমরা খেয়ে এসছি, পায়েস খেয়ে এসছি, আবার গৌরীয় মঠে এসে দুদিন তালে লেগে বলে কি বলে, হ্যাঁ ভাই পালাও বলে আর কিছু বলে। क्या बोले? এই জন্য বলে না, গালি দেয় বলে। परमान ভাতকে বলে, बोले আবার घोड़े অন্ন। में आ गए 2 दिन तो खीर को এতদিন बोल रहे हैं ভাত ভাত परमान খেলো ना। বাঙালি, ভাত ভাত বলে এসে এই যে ভাত খাও। আর বলে অন্ন দানা। কত সাধুর बोले কথা बात बात শুনলাম, बात बात कौन हैं? बोल रहा है? সব বড় বড় সাধুর কথা আমরা শুনে सब बड़े बड़े साधु की তোমরা कथा আমাদের हमने কিছু सुनी। করতে পারো না, আর করতেও পারবে না। ये कथा में कुछ नहीं है। কেন না, আমার এই কান দিয়ে শুনি না, আর ये কান हमारे দিয়ে कान শুনি दिया, তো আমাদের মায়া দেবী सुनी। এমন একটা রয়েছে না, और कान হ্যাঁ? দিয়ে सुनी तो এই কান माया দিয়ে देवी শুনি আর ওই কান দিয়ে एक कान से सुने मेरे दूसरे कान जाएगी से मेरी निकाल है। देते हैं। হ্যাঁ যেমন এই বলেন একাদশী মাহাত্ম্য আপনার কতবার শ্রবণ করবে, एकादशी का একাদশী महात्मा আসলে आपने কাল कितनी আছে बार একাদশী। श्रवण किया? হ্যাঁ জবরদস্তি একাদশী মাহাত্ম্য শোনাবো, হ্যাঁ कल একাদশী एकादशी है, মাহাত্ম্য শোনাবো কাল कल আসুন एकादशी সকলে। का महान হ্যাঁ एकादशी का বলে महात्मा বিধবা सुनेंगे कल কি आना। বলে? কাজ করতে হয়, বিধবা করতে হয়, আর সদবার একাদশী করবে, विधवा শাস্ত্রে বলা আছে। किसी ने बोला ब्राह्मण ने कि উল্টা সিধা বললে হয়ে যাবে। जो विधवा है एकादशी আর का। অম্বরীশ মহারাজ কি ছিলেন? अमरीश महाराज क्या थे? অম্বরীশ মহারাজ আর অম্বরীশ মহারাজের পত্নী ছিল কি ছিল না? महाराज की बहुत सारी पत्नियां, হ্যাঁ अरे অম্বরীশ महाराज की মহারাজ पत्नी थी नहीं थी। যে এই কথাগুলো বলে, হ্যাঁ তুমি একে এখন যে কি বলে সধবা একই একাদশী করতে তুমি কি চাও এর স্বামী মরে যায়? আচ্ছা অম্বরীশ बोले মহারাজ আর एकादशी का অম্বরীশ व्रत মহারাজের रहेंगे तो পত্নী आपका একাদশী स्वामी मर অম্বরীশ মহারাজ মরে जाएगा। গেছিল কে? मैं बोला यहाँ पे एक ভাগবত পড়েছেন কি পড়েন? আপনারা এই কথা তো বলতে পারেন, অম্বরীশ कह रहे हैं মহারাজ अम्बरीश মরে महाराज গেছিল। की कथा भागवतम में है कि अम्बरीश महाराज मर गए या अम्बरीश महाराज की पत्नी হ্যাঁ एकादशी কি তো रहती দেখাতে হবে না, না নিজের মন গড়া বলে দিলে হবে। थी। युक्ति अपना होना बोलो। चाहिए, मनगढ़ंत ভাগবতের कुछ কথা लोग আমরা बोलते অন্য কোথাও रहते যাই না। ভাগবতে বলা আছে অম্বরীশ মহারাজ কি করেছিলেন हैं। भागवतम में बोला বলুন, হ্যাঁ শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে কেবল মন গড়া তো বললে হয় না, লোককে केवल কত मनगढ़ंत শোনাবে? बोलने से होगा नहीं, হ্যাঁ शास्त्रों সত্য কথা বলতে হবে, की युक्ति बोलनी पड़ेगी। ভাগবতের কথাগুলো সত্য কথা। ওই জন্য শ্রীমদ্ भागवत की ভাগবতের कथा ধর্ম सत्य প্রজ্জিত কৈতব অত্র। इसलिए भागवतम এই का শ্রীমদ্ धर्मो ভাগবতের মধ্যে কোনো प्रोचित कहतो ছল কপটের কথা নাই। कर्मो निर्मत शरणम शतम। কি বললাম, এই ভাগবতের মধ্যে কোনো ছল কপটের কথা নাই। भागवत के मध्य में कोई छल कपट की कथा नहीं है। নির্মত্ত সাধু বলা রয়েছে। তারা সত্য বলে, সাধু কাকে বলে? যিনি সত্য বলেন, साधु क्या পরের সত্য উপকার বলতা চান। হ্যাঁ এই জন্য আপনারা সকলে কি করবেন? একাদশী इसलिए आप পালন सुबह করুন, सुबह আপনি क्या সদবা হোক करेंगे? আর বিধবা হোক। एकादशी पालन हैं? करें, कोई सधवा हो या विधवा। একাদশী সকলে করতে হবে। एकादशी শাস্ত্রের सबको মধ্যে বলা হয়েছে सबको करना चाहिए। হ্যাঁ 8 বছর থেকে 80 বছর পর্যন্ত 8 সকলে वर्ष से একাদশী लेकर के করতে 80 হবে। वर्ष सबको एकादशी के व्रत का हैं? पालन करना चाहिए। আজ তো কিছু বললাম, ইন্ট্রোডাকশন বললাম, কালকে আমি প্রমাণ দেখিয়ে দেবো শাস্ত্রে। कल को हम प्रमाण दिखाएंगे शास्त्रों का। হ্যাঁ? এই যে কথাগুলো ওরা কোথা থেকে বলে? ওরা বলে একজন হচ্ছে ছিল কি না, রঘুনন্দন নামে একজন স্মার্ট ব্রাহ্মণ, তিনি কতগুলো एक ওই ब्राह्मण নিজ কল্পিত শ্লোক লিখেছেন। उन्होंने अपने इच्छा से सुनबेन? श्लोक से लिखे। নিজে নিজ কল্পিত মানে ইমাজিনারি কতগুলো শ্লোক লিখে লিখে। इमेजिन करके আর उन्होंने শাস্ত্রে श्लोक নামে लिखे थे। কতগুলো লোক আছে এমন
कुछ कुछ लोग होते हैं जो निज श्लोक लिख देते हैं, किसी शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं है और लोगों के पास प्रचार कर देते हैं। अब साधारण लोगों को क्या पता है? जो जो हम साधारण लोगों ने शास्त्र तो पढ़ा नहीं है, जो जो बोल दिया वही सही है, जो बोले वही सत्य, लेकिन प्रमाण तो नहीं देते ना। उसको पढ़ने सुनने से कोई लाभ नहीं, बीच तो नरक में जाएंगे, दूसरे को भी नरक में लेके जाएंगे। कल सुबह सब लोग एकादशी करना, सधवा हो या विधवा हो, साधु हो असाधु हो, सब एकादशी करना। एकादशी छोड़ना मत। আবার অনেকে লোকে উত্তর প্রদেশের দিকে এখানে আছে কিনা জানা বলে কি করে বলে একাদশী বলার মধ্যে ফেসে যাবে, এইগুলো 11টা একাদশী করে ছেড়ে দাও। যাকে কি বলা হচ্ছে উদ্যাপন করে বলে, एकादशी करो, छोड़ दो, उद्यापन कर दो, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दो। আমি আজ থেকে একাদশী ছেড়ে দিই, এগুলো মনোকল্পিত, ये सब मन कल्पित है, मन काल्पनिक इसको कहते हैं, काल्पनिक। শাস্ত্র প্রামাণিক না, शास्त्रों নিজের মত ये शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। এই জন্য সদবা হন আর বিধবা হন, कोई सधवा हो या মা विधवा, হন माँ हो বা যেই হন, जो हो, পিতা হন, पिता हो, ভাই হন, ভাই হন, সকলে কি করেন একাদশী পালন করতে। सब लोग एकादशी पालन करें। कल একাদশীর एकादशी है, মাহাত্ম্য বলা হয়েছে এখানে। एकादशी का महात्मा হ্যাঁ, भक्ति विनोद ठाकुर का। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल ভক্ত সেবা परम सिद्धि প্রেম রতি करमूल। একাদশী তিথি কি বলা হয়েছে? মাধব তিথি भक्ति जननी একাদশী তিথি অনেক নাম রয়েছে, एकादशी तिथि, মাধব তিথি বলা माधव तिथि बोला गया है। হ্যাঁ, একাদশীকে বলা হয়েছে আবার ভক্তি জননী করা হয়। एकादशी को बोला गया হ্যাঁ, है भक्ति। মা যেমন সন্তান প্রসব করেন ঠিক তদ্রূপ একাদশী পালন করলে শুদ্ধা ভক্তি আমার হৃদয়ে উঠবে। संतान प्रसव হ্যাঁ, इस तरह से কোন ক্রমে एकादशी একাদশীকে पालन ত্যাগ करने से করতে না। হ্যাঁ, भगवान की प्राप्ति। একাদশী किसी সকলকে भी स्थिति में পালন एकादशी করতে को হবে। छोड़ते हैं। একাদশীর দিন সমস্ত প্রকারের পাপের एकादशी বীজগুলো के दिन समस्त অন্নের प्रकार মধ্যে के থাকে। पाप अन्न के मध्य में आ जाते हैं। হ্যাঁ, এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে इसलिए शास्त्र में একাদশীর बोला দিন गया है कि एकादशी अन्न के खावें दिन ना। अन्न खाना 5 नहीं প্রকার चाहिए। যে অন্নের কথা বলা হয়েছে, 5 प्रकार के अन्न की कथा बोली পঞ্চান্ন गई বলা है। হয়। 5 প্রকারের অন্ন, চাল चावल, दाल, दाल, और যে বাজরা, बाजरा, বাজরাই তো বলি, গম, জব, এগুলো गम, খেতে जौ। হবে। হ্যাঁ, একাদশীর দিনে নির্জলা একাদশী করলে ভালো। যদি শরীর আপনার एकादशी निर्जला সায় करो तो না থাকে, भला है, শরীর যদি अच्छा ঠিক है। না থাকে, अगर তাহলে शरीर সেখানে ठीक नहीं শাস্ত্রের है মধ্যে तो शास्त्रों में फलाहारेर बताया কথা गया বলা कि হয়েছে। फलाहार, হ্যাঁ, ফল খেয়ে নিলেন, হ্যাঁ, দুধ খেয়ে নিলেন, আর फल ले लीजिए, দহি दूध ले लीजिए, दही ले হ্যাঁ, लीजिए। হ্যাঁ, একদিন না খেলে কেউ পরে যাবে না। एक আর दिन नहीं खाने একাদশীতে से কারোর মৃত্যু मर नहीं হয়, जाएगा, और তাহলে एकादशी के दिन সাক্ষাৎ मृत्यु हो जाए तो বৈকুণ্ঠ साक्षात वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। হ্যাঁ, একাদশীর মৃত্যু অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। বলে एकादशी में একাদশী मृत्यु हो जाए तो মরে अत्यंत যা। सौभाग्य का विषय है। হ্যাঁ, ভালো তো। একাদশীতে মৃত্যু হলে কি হবে, কি গতি হবে? বৈকুণ্ঠ গতি। एकादशी के दिन मृत्यु हो जाएगी तो वैकुंठ प्राप्त হ্যাঁ, होगा। অনেক সক্ষম রয়েছে। এই জন্য আপনারা সকলে একাদশী করবেন। इसलिए सब অপরের एकादशी ছল কপট करना বাক্যে যাবেন না। चाहिए। হ্যাঁ, सब যেমন ওই लोग মা সুলানা আমার বললেন, হে তুমি কি চাও এই সদবানারি একাদশী করে আর এ প্রতি মারা যা? এগুলো কোথায় লিখা किसी আছে? ब्राह्मण ने बोला উল্টে সিধা বলা। कि जो एकादशी रहेगा এখানে বলছে उसका पति मर অম্বরীশ जाएगा। মহারাজ, ওখানে দম্পতি অম্বরীশ মহারাজের পত্নী তারা মথুরাতে, में अम्बरीश महाराज হ্যাঁ, অম্বরীশ টিলা রয়েছে এখন, ওইখানে তারা ব্রত করেছিলেন। सब তো लोग অম্বরীশ মহারাজ মরে গেছিল। तो अम्बरीश महाराज এগুলো मर गए কোথা क्या? কোথা থেকে আসছে বাবা? लोग हैं? ऐसे बोलते हैं। सब এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও নেই। হ্যাঁ, এগুলো शास्त्र শাস্ত্রের की মধ্যে कथा নাই, नहीं बोलते। মিথ্যা মন গড়া কথা। मिथ्या मनगढ़ंत कथा बोलते हैं। महाप्रभु श्रीमान নিজে चैतन्य একাদশী। महाप्रभु खुद एकादशी करते थे। হ্যাঁ? এগুলো সব মন গড়া কথা না। ये सारी না, मनगढ़ंत কতগুলো कथाएं লোক हैं আছে जो না, बोलते रहते সংস্কৃতে हैं। পণ্ডিত হয়ে যায়। संस्कृत पढ़ करके लोग पंडित समझते সংস্কৃত हैं পণ্ডিত হয়ে নিজে শ্লোক উচ্চারণ করে শ্লোক तो লিখে वो দেয়। निजी श्लोक কিন্তু ওই लिखने लगते हैं। শ্লোকগুলো- ঠিক আছে, যদি শাস্ত্র অনুমোদিত হয়, সেই यदि শ্লোকগুলো शास्त्र স্বীকার করতে से হবে। वो श्लोक है तो যদি उसको हम শাস্ত্র स्वीकार करते हैं। অনুমোদিত না হয়, यदि शास्त्र সেইগুলো স্বীকার में করতে नहीं लिखा है तो उसको स्वीकार नहीं करते। সাহিত্য ধর্মে অনেক শ্লোক আছে, ভালো আছে, আর অনেক শ্লোকগুলো মন গড়ন্তি শ্লোক।
अनेक श्लोक, मनगढ़ंत श्लोक है। স্মার্ট তো রঘুনন্দন ছিল, ওইগুলো লিখে দিয়েছে, আর ওইগুলো চলছে অনেক। रघुनंदन ने अपने मन से ये श्लोक लिख दिया था, तो वो चलता आ रहा है, प्रचारित हो गया है। এগুলো না শাস্ত্রের মধ্যে প্রমাণ রয়েছে, शास्त्रों का प्रमाण होना चाहिए। स्कंद पुराण है, ব্যাসদেব যে রচিত করেছেন গ্রন্থ, व्यासदेव के रचित जो ग्रंथ उसको मानते ভাগবত हैं, মানতে হবে, भागवत मानते हुए এগুলো বিচার দেওয়া হবে। जो विचार देता है। समय हो गया है, এখন আপনারা কালকে একাদশী সকলে পালন कल एकादशी का सब लोग पालन करना। একাদশী পালন করলে শুদ্ধ ভক্তি হবে। एकादशी पालन करने से शुद्ध भक्ति होगी, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। এখন এই আরতি হবে, আর অধিক সময় নেব না। अभी आरती होगी इधर। আপনারা এইটুকু জানবেন, आप लोग इतना जानिए कि भगवान का भजन करते रहिए। দুর্লভ মানব জন্ম, दुर्लभ मनुष्य जीवन, জন্মটা কি জন্য পেয়েছে? মনুষ্য ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और ये मिला है भगवत भजन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुत्ता बिल्ली সব কে আসছে? আপনারা সকলে মানুষ, ये लोग भजन कर सकते हैं क्या? মানুষ 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 मानुष বিচার বুদ্ধি রয়েছে সেখানে, শাস্ত্রের বিচার রয়েছে সেখানে, সেগুলোকে মানতে হবে। শাস্ত্রের বিচারগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। এই জন্য शास्त्रों के विचार को ग्रहण करिए। সাধুর কাছে যেতে হয়, অসাধুর কাছে নেই, বা অসৎ ব্যক্তির কাছে নেই। সাধু আপনাকে साधु যদিও सत्य সেই कथा সত্য बोले, কথাটা নিম পাতার মতো, বা ওই কি বলে করেলা, হ্যাঁ করেলা বলেন না, হ্যাঁ তিতা করলা, হ্যাঁ করেলা বলে, আচ্ছা করেলা, হ্যাঁ তিতা বলেও সেগুলো মানতে হবে। হ্যাঁ শাস্ত্রের মধ্যে কিন্তু अरे भैया কটু লাগলেও মানে স্বীকার করতে হবে। পেটে कीड़ा হয়ে গেলে কি খেতে হয়? মিঠাই রসগোল্লা খেতে দিবেন। पेट में कीड़ा हो गया तो क्या আপনার खाएंगे? मिठाई रसगुल्ला আপনার खाओगे? ছেলের পেটের মধ্যে কৃমি হয়ে গেছে, তিতা কৃমিগুলো হয়ে গেছে ছোট ছোট। पेट में कीड़ा हो गया আপনি छोटा ডাক্তার छोटा, तो বললেন क्या একে करेंगे? কি খেতে দেবেন? तो डॉक्टर ने একে बोला করলা, করলা বলে করেলা, চলো एक एक करेला, একে করেলা বলে 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 হবে। আচ্ছা চল, एक एक একে करेला করলার জুস जूस पीसो और दे दो। হ্যাঁ গুড় খেতে দিবে না, হ্যাঁ মিষ্টি খেতে দিবে না, রসগোল্লা খেতে দেবেন না। বাচ্চা তো কাঁদবে, মা রসগোল্লা দাও, রসগোল্লা দাও। হ্যাঁ ঠাকুর পূজা হয়েছে, রসগোল্লা আনা হয়েছে, বাচ্চা দেখতে কাঁদবে। माँ কিন্তু আপনি रसगुल्ला কি दो, করবেন? रसगुल्ला दो, तो আরে आप না क्या करोगे? বেটা, नहीं তোমার बेटा, পেটের মধ্যে तुम्हारे पेट কৃমি में হয়েছে। कीड़े हैं। হ্যাঁ আর এই রসগোল্লা খেলে আরো তোমার रसगुल्ला खाने से पेट যখন में তোমার और कीड़े পেটটা हो ঠিক হবে, जाएंगे। তখন जब তোমার- तुम्हारा पेट ठीक होगा तो हम रसगुल्ला देंगे। এখন তোমাকে কি খেতে হবে? अभी तुम्हें क्या करेले का जूस पीना पड़ेगा। হ্যাঁ তারপর কেন तात्पर्य क्या? না শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত शास्त्रों का सिद्धांत बोलना चाहिए। अब सिद्धांत सुने 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 सुने, এত ব্রেনটা ঠিক হয়ে আছে, পাক্কা হয়ে আছে, বললেও जिसका শুনে। ब्रेन अच्छा होगा হাজারো শুনে, वो कोई भी কত सुनाएगा সাধু कुछ तो वो বলে, কত सुनेगा সাধু नहीं। এলো, কত চলে গেল, কত টাকা कितने वाला, साधु টাকা आए, কি कितने বলে? चले गए। মাথা বলে, টাক বলে সাধু, কত হ্যাঁ ওই কি বলে দাড়িওয়ালা সাধু, कोई दाढ़ी वाला হ্যাঁ, साधु। 100 সালের সাধু আমার কাছে হরি কথা বলে আমাদের কিছু হয়নি। আর তুমি कोई कथा बोलता रहे तो हमें कुछ नहीं होगा। সাধু আর আমাদের তুমি শিখাতে এসছো, तुम 2 दिन के साधु हो, तुम हमें सिखा रहे हो। হ্যাঁ এটা না ऐसा लोग बोलते हैं। सत्य कथा को बोलते हैं तो उसको सुनना चाहिए। এই জন্য কালকে আপনারা কি করবেন? হাত উঠান। कल কি हम लोग করবেন? क्या करवें? একাদশী পালন করবেন। হ্যাঁ সকলে হাত তুলুন, বলে আমরা একাদশী পালন করব। আপনি বুঝছেন না? एकादशी कौन कौन रहेगा? हाथ उठाओ। একাদশী করবেন। একাদশী করলে দেখবেন আপনার সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে আর ধন সম্পত্তি সব এসে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ एकादशी करने से क्या होगा? सब पाप नष्ट हो जाएगा और धन संपत्ति प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री गुरुदेव की जय। जय राधे। और दी
Okay, Haribol, we will come again evening time. Shri Radhe.